Ile suafa manu malo le tātou li whaola Yesu Kiriso e toi whatalofa ma toi whawhero ia tua ile pa ia maulungo le atinuu a mesia lau whafonga le neitai au fau. O le si fonga nei o lau mwe Wellingtone le tasi e ono tesi ma le tasi whamo ia e whapefo i lungo tātou upenga te whailangi ia leo whafonga mai mo me le tātou atinuu. Tātou ia ile aso tofi le nei aso se fulma le tasi o le masina o iulai o le tātou wholaunga le ruafe lua se fulma le wha. Talofa lava. Alo maia o le tātou sauninga loto le nei tai au, taita ia le sunga i le whawhengainga, Reverend Ioapo Whanamaitu Asiata, e Kalesia Philophila Church of Christ, i Stokes Valley, usimaia le whawhenga. Te whakalofa le suafa manu malo le tātou ali i o Yesu Kiristo. Talofa lava lo watinu pele Samoa. Paftai le tua o tātou au dia le neita fōu whanunga le lei i ia le tua. Ai o maia si o tātou tāpua i le tua. Ia alalanga ia Iova le lalolangi uma. Iau tau au auna ia Iova ma le fiafia. O mai ia o tau io na luma ma le alanga fiafia. Amene. Matou wala au atu ma le anganga whaaloalo, anganga pa iai. A fio maia se ia e papatiso ma whaapa ia la matou tapua inga i le nei tae ao. Ina ia matou whaia i le ava ma le mi ngau e te tau ai. Ono lo suafa Yesu Kiriso wa matu wole na wala au atu ai nei. Amene. Se o tātou te tālo. Le atua lo matu tamā o lo o fio i le langi. O le atua pa ia lava lau o fionga. E siri ese mama malu. O le atua e ou le mana ma le malosi umalava. E le aiso a matanga, e le ai fo iso ngā taanga. E au lava i le tangata o na pese maalanga mawivii i a te oe. A wā oe lava o le atua e vi ia lava. A ua ala whai mai lo atunu i whanunga le lei le nei tai au fōu. Ua maualo mato malosi. Ua mau atu le pōngi sā o le pō. Ua fotua mai malama o le tai au fōu. Wala usu lo watunu i se au ma ngā luenga e pei o na masani ai i aso taitasi. Mātou te tari tonu. E vale tu lima mātou wha moe moenga. Te au noa ma oe lo mātou watua. Whaftekele. Whaftai le tua o mātou iai le nei waenga o le tausanga. Ewi lava. Ina so wale vasa i telo taimi. Ewi lava i telo whawhita uli ma whawhatiata ma i o pōpua ngā ma whaingata. E lofia ai le tangata i taimi o le ola nei. Peitai, olo manuia lava si o mātou watunuu. Manuia le nei a ai o Wellingtone i lo walofa ma lo wanga le lei e talitonu o whapena i na foi le lava lo watunuu. Ai maisia si o mātou watunuu o Samoa. O le fesili pe aisia o lo walofa ua tele na wā. Whawhetai i lau foai. Wale masino na mātou whaonga ina lo susia ma lo tamau a inga whasoa i le aso ma le aso. Olo manuia le nei tu langi o lo mātou au mauai. Le atu nuu o whai mau mātou tofi. O mātou wola fia ai le li i e whawhitek tere i lau foai. Ia tu mau perevi inga ia te oe nei o i le whaavavau. Whawhitai tere nganga pa ia. I lo whasoa ma lo whesoso ani mai. Whawhitai au a fionga pa ia.
ua fai lava lea mata'i ala o lo matou ola ae silisili lava le matou fa'afetai le togiola tutasi na saunia lo matou ali'i fa'aola o iesu keriso famagalo o matou fa'aletonu le ali'i e famagalo lo matou fa'atamala ua matou sesē magasala ua matou fa'aletonu matou tatalo le atua famagalo nei o matou taita'i falemālō faleekalesia famagalo lou atunuu e o lava inai a matou fanau sina matāua o lou toto pa'ia iesu keriso e fa'amamāina ai o matou fa'aletonu le tamālo fai seia e fa'amanuia le tapua'iga lou atunuu lenei taeao fa'amanuia le tapua'iga nei o matou tamā matutua ma tinā matutua o e ua pulapula lagoto lo latou soifua o lo'o tapua'ia o matou failalofi lima i le aso ma le aso fa'amanuia atu le atua fa'amanuia le malosi o le atunuu o e ua fegasoloa'i lenei taeao i fe'au magaluega o tiute ma faiva o e o lo'o nofo tautuaina aiga e kalesia e maise o le atunuu fa'amanuia nai fanauiti failele ma pepe fou o ai o puapuagatia ia ai o maota gasegase fa'amolemole ia pa'i atu i ai le mana o le matou tatalo i lenei taeao fa'amanuia le aufaigaluega galulue o e ua e totofi auā le talalelei fa'amanuia le ofisa fa'asalalau nei le alipule ma le aufaigaluega galue o e ofitaituga auā le fe'au ma le fa'asoa atu i le atunuu o le fe'au matou tatalo fa'amanuia iā te i latou matou tatalo i lenei taeao tatou ma oe lenei aso le ali'ia lo matou tamā ona o lou suafa iesu keriso ua matou ole ma tatalo atu ai nei amene o le pese ua saunia o lau vi'inga ia failea mataulanga taulanga famanu taulanga fafetai ia langona mai le langi o laualanga e paia leona le mana o lau vi'inga ia failea mataulanga taulanga whamanu taulanga whawhetai ia langona mai le langi o laualanga e paia leona le mana alleluia 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 amene ia falele ina le atua silisili ese ilingi mai a Yesu olo wangana baptizo ina matou mai a whamanuyanga alleluia 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 amene ia falele ina le atua silis
Mapatisoina matou mai au whamanuianga. Mapatisoina matou mai au whamanuianga. Mapatisoina matou mai au whamanuianga. Tusi filifilia mo nei tau la maua mai le henga fo mo mo Samuelu o lo mta upo valu o se fai tawina mai foi upo fa ngata ile foi upo sfuru maltas mo mo Samuelu o lo mta upo valu o se fai tawina mai foi upo fa ngata ile foi upo sfuru maltas fa fonga mai ile fai tawina o afionga faia le atua ona fa poto ile o te ina uma o Israelu walato o atu ya Samuelu i Rama walato fai mai foi ya te ia fauta wa eto ya ina oe o watali foi la te le sa vali yo wala o le nei ia eto fia se tupu matou te fa masino ya te matou e peio no uma ua leanga ia Samuelu le upu sa latou fai mai ai au mai se tupu ia te i matou e whamasino ia i matou ona tatalo ai leo Samuelu ia Jehova o whetalai mai Jehova ia Samuelu usitai ia i le upu ale nuu i mea uma ua latou fai mai ai ia te oe awa ele o oe ua latou lafo ina wala to la fo ina o au ia le fai ya uma la to tupu pe o me uma wala to fai talu le aso na o avena ai la to ai le nuo ai kupito e o le aso nei wala to tu la fo ai mai ya tau ai au na ya tu ese e fa pe fo yo na la to fai nei ya te oe o le nei o sitaia ya te ila tou tau lava ina e matuata utino ya te ila tou ma fa sino atu ya te ila tou a mionga le tupu e pule ya ila tou ona tau atu lea e Samuelu o upu uma Jehova i le nuu na whaatonga mai ya te ila tou wa fayatu o le nei le a mionga a le tupu o le a pule ya te o tou o tou atali a lea ila tou e ia e fai mona i ona kariota e fai fo'i mana au e ti e soro fanua la tau te tau fituri fo'i luma o ona kariota fa manuia mai le tua e ala i le fai tauina o na fionga faia ma ia tu mau ia te ia lona vi inga ne i o i le whaavavau o lea maua se wha malosi mo i tātou di nei tae au mai lava le tusi sa fai tauina a ua filifilia le foi upu e fitu e fai mamatua o le nei tae au ni whapelo ni fai tauina a wā ele o oe ua latou la foaina a ua latou la foaina au ia le fai matupu ia te i latou a wā ele o oe ua latou la foaina a ua latou la foaina au ia le fai matupu ia te i latou ua tatou faitau ma fa'alogologo ma tatou su'esu'e i le tala fa'asolopito o le nu'u o Isaraelu mai le amataga o se tala lava ua fa'afa'agogo tagiau i le fa'afofoga le tala lenei ia Isaraelu ma lo latou tala fa'asolopito o le fesili e masani ai o ai Isaraelu o le tali o Isaraelu o le nu'u o le atua o tangata na fili mafua e le atua la tau te tau aveina le tagavai o le atua i le lalolagi e tulaga ese lava Isaraelu mai atunu uma o le lalolagi o le fesili
Aisha tulanga ese Israel o Abramo o le lupe na fa ia mai le fui sa fa na ulo I kala taia ai sa filia ma filita nganga le atua ina ia fai matupunga o nu e tele sa le lo Abramo lo ia se nu tele wa uma na fo le atua I lona mana kene se sfulma lua fa upo lua maltolu o lo fetala ia le atua ia Abramo o te faya oe manu e tele o te fa manuia ia te oe o te matua fa malu lo ingoa na fola ele atua se la wele ele mo ia malana fa nau fai mai o le lau ele tafe ai le swa susu ma le meli le nuu fai mai sa fai lele le atua mai lava I lona pepe mea se ia o ina matua o lo manino le whamatalaina le ationga pa ia le atua mai sa fanga fatina le atua le nei nuu le vao pei o le fai lele ilana pepe sa o fatai e pei o le matua moa ilana tolo ai ao ina popo ngatia o le pelu le atua e lave ina ai mai nuu sa lato uia o le fesili o ai Israel o le nuu o le atua fe mai ao ina ave whapango tae isi malo o le atua na te toi whafoisia mai o mai tatou matua a waile o oe wa lato lafo ina a ua lato lafo ina au ia fai matupu ia le fai matupu ia te lato o le fetalainga le atua ia Samuelu ina ua tauatu e Samuelu I le atua le savali atoe ina o le nuu whanau o mana nao iso lato tupu a waile o oe wa lato lafo ina a ua lato lafo ina au ia le fai matupu ia te lato ele o ni upu le lei upu o lo fitalai e ile atua ia Samuel o le upu moni ua tia I whawhasi whai ele nuu o Israelu lo lato watua o upu o le tangata watu lafo ina o upu o le tangata ua leto e amana ia ina o upu whanoa noa ina ua leto talitonu ina fitalai le atua ia Samuel usta ia iai awa ole oe wala to la fo ina ia le fai mo la to tupu ioi fa mai wa fasanga sanga Israelu ia tu ese o kanana wala to la fo ilo la to tua le tua le sa fanga ina ile vao I tau sanga fase fudu le tua le sa faya va venga tele ai kupito ma fa ola ya Israelu le tua le sa fasia u matua umo ai kupito e tau I masui ai ia ai kupito ona olona alofa fa le I lona nuu o Israel sa va luina le sami ula ai sa va vali ai lona nuu fa se furu tau sanga o fa fanga I le vao o le pedu le tua na lave ina ai lele o tau nuu le nuu sa unia e le tua fa mai o le nuu e tafe ele sua susu ma le meli wa ai manuia o le atua fa mai o upo le atu nuu wa e si ile fale o sa aso mua I lunga o le maunga wa e o ai fale seu ai sa ai maa o badie ai ta alofa wa ngalo le alofa la vea I o le atua ua mumusu e fai le atua ma o lato tupu tasi nei teimi o le olanga e whaasise ina ai le tangata taimi e whapale ina ai tasi nei teimi e whaasise ina ai le whai unga le tangata o le taimi e whaarea ina ai taimi e mau ai manuia hoi mai le atua ia Samuelu usi ta ia iai wa le oe wala to la fo ina a wala to la fo ina ia le fai mo la to tupu
sa wai u fasa mo wai ulu tua nai ta isi wa maua loa ula futi ta lo fai le tua ilana pule fa soifua le tua nga lue pea mo le tangata o lona alofa e ai malie mainu malie ai tangata le tua na te liwina le vai le malosi le tua na te liwina le to ilalo i le manu malo na te liwina le malaya i le manuia le whanoa noa i le fia le polonga i le saoloto o le tupo le langi ma le lalo langi a ua lafo ina e lona lava nuu io e whawhitai le tō whamamao ma le utanga lo loto tātou tua a walango mau mai tia sā hoi mai le mali lenga le mali atoa o pa ia uma o Samoa o le a o waluifo maa ui le ele ai Samoa ave le whaatupu i le atua ma le o to iaini tupu o Samoa a waua ave le whaatupu i le atua sara elu na la foha ilo la tua ina ua maua manuia wa whalango lango i le malosi ma le poto le tangata o le whaau fo i lea mo i tātou ni nei tai ao aua ne i ngalo lo tātou tupu te a maua manuia aua ne i la foha ina lo tātou tua ina ua whaaya ina lo a inga ia mana tua pea lo tātou tupu i taimi e puapua ngā tia ai ma taimi e sa loto ai ma taimi o le solonga le lei ioe o le sa taulo o le whailonga le ngalo le alofa siri ese o le tātou tupu siri ele imaliu a se isi tupu mo oe ma wana o Yesu le tupu tangata i utaia na whaamalingi ina lo na toto mo oe ma o lo na maliu ma lo na toitu manu malo ua le whanu ai se tasi e whaatutua i a te ia ai maua i tātou umale ola e whaavavau amene tuma mai ai o mātou lunga lo alofa tu noa le tua le tamā le alo ma le anganga pa ia nei o le whaavavau lava amene o le naua whaafonga le tātou atinuu i le tātou sani ngā lotu o le nei tai ao i e mole hei le nganga whaafteitele le sunga i le whaafengainga Reverend Iopo Fonomai tu Asiata e Kalesia Philophilus Church of Christ in Stokes Valley i e mole tātou sani ngā lotu o le nei tai ao i e mesi le upu fola e ianu male mana fo i le upu le nei aso le whengai o le atinuu ngā luenga mwhaiva alo filima o le awhenga iai le nei aso mātou whaamni atu fo i fuafuanga o le awhenga iai i e mesi fo i o ngā luenga whaaftai whaaftaitele lava luas fu 5 minuta te nei le tula fitu o le pese whaaleanganga le nei ia ona whangasolo tuele le tātou pokalami le nei tai au tālo whalava Ea tua o sapaota whaafetai i loa lofa ua e au mai ai loa loi whai matongi City, yes.
Si atu o ulima mafa'afo I atu louhi'ina e paia o ele Mesia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile ata ole tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavia, so Fongalo Mua, ata ole tayao. Ya le pa ia malu tātou atunuu e mai se foi au whaafonga le nei tai au o pa anga foi le si fonga lau mua ia o mafuta mai foi tonu ainga ala le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo e whapea foi le tātou mai moanga i lungo tātou penga te whailangi pe ona i le tātou Facebook ma le tātou YouTube
ia man tātou app le Samoa Capital Radio app whaafeloa im whaatalofa atu ia le suafa manu malo le tātou ri whaole le tai au phone malai foi mai foi whanunga le leiro le tātou atinu ia wala foi foi to tele fi au mga luenga hanga i foi lunga le awala le pisi o le awala ia ole o tātou amata foi pokalame nei o le tautua ala wala le o le si fonga lau mo Wellington o le tātou pokalame le ata le tai au ia tālofa Samoa le atinu pele ia manatu foi lau foi ia olo mo foi le se fu lau le tātou atinu ia me se foi se olo le fainga luenga se itu lo lava fa fonga mai ia wale tautua ino lo tau pa ia mo lo tau malu e ala le tātou tautua o le nefo yaso o le aso tofile nei se fulma le tasi o le masino iulai o le tātou fōlaunga le lua fe lua se fulma le fa felo ia tuai ma le nganga fa alo ia le ua mama futa fo i ma le usa maru fa i valu ia wale tautua ino lo tau pa ia mo lo tau malu ia i nefo yaso ia le nganga fa alo le fata lova tuai ia i lausunga mari ma lola ma le usu neita ia o malu nu talo fatu ia te le uso fa salau tu tolo va ma lo se fo mo wi leita ia ia via le tu o ta felo e le masan ia in ta felo whatever le vaso ia le uta tu felo e leita ta malu lu o le stuff ia e sa le malu le uta u fato ata felo e le usa o itara tanga ta fo le fato ama e ale fa le fa o fa ia sola na mai au le fa ia tate ia tate ruatu po le tasili masina fato ata felo e le tanga ta fa mai a fa mele tala e fa talo fa ta fa mai sole o le mele pe le lota tu le fa pe ata te le lo le fa li o le fa ta tu felo ia ai sa le lava fo ia no le se lava fo o taimi ta tu te ngalo e o walto tu ino ta tu sinu ia fa tai le lo fo le tu ia le o ta ma futa fo le ni ta ia wa fo il fa wino ta tu onanga ia ale si fonga la mua ile tasi ona te si maltasi famo ia pa pe foi mo tatu pe fa ilang moni le malulu tai alulu tai ia mai le nei vai aso maru le foi la tau fa u ia tatu vai aso fo i ngaluenga manui fa tai ia le tu manuia ia le foi vai aso i ngaluenga o lo fe ngai mo tatu tinu ia au te lo ia o malulu wale tatu fe ngai mai tatu le tai fitu tiki really for them mo la lo le in le tai ia o te lo fa tutu ngata ho listanga te lita ia le mafaiana na tuanga luenga tauna ngai pe marulu pe timu pe la pe ma fanfana fenga luenga e tawa na usu e tuli time fenga luenga ia sa ole le ia me fala se tato se tato tunu isamo ia mane tunu lo tato wa ma wai man no foi ia pe fai mai ai mana ia le moe le tai ao e tawa ona usu e tuli nga luenga a samo ai ala ne ale tai ao vo le e to pulo lo ia ia le ia se fa mai sole no foi lunga alu e fa se fa ile e pule a o le taimi te ala se vanga na ua fa longo mai o apole fole tau ai to lo matu lu ngama ia fa to afia fa to afia la le lunga e fa ini fa o tai ao se vai atu o tau marulu ate atu vai atu o fi el tau marulu io e fi el tau marulu me foi na foi le na mo me foi le fa fi tau le fale ai usu fi manuia o eluso manuia fa tai ia fa tai foi le tato ma futa foi mal tato wasinu ia ala tato tu ne ya so ia se fa tato fa talo fa mari fa talo fa tu le tato wasinu le ni tai ao ia e le sua yo sunga i fa fe ngainga nga tai leo fa ila ngor tala lei o ila to foi o tai o kalesia e fa talo fa tu ma no se fo manuia ma lo fo ile langi ma lo fo le talo ia wa fo ile nga yo fa na fo ia me se ainga inga luenga ile aso male aso patalo fa na yo tatu ma tu i tonu ainga o mafuta mai nei taimi o le tai ao ia i le tasi ono te si ma le tasi famo ia e manatu la fu ina tu tau wala ona le ti o mato fa peane e talo fa ia mari matasi ai fa wo sun malulu ia fa talo fa tu nei tama ia pangalia ma te le o ngona tu e fa fe tai la volo tu tapo ia fo ia fa va lo filima ia o le tau tuar di fonga la mo ia fa inga luenga mo le tuere ngang fa tai tele ia fa talo fa foi ia ina yo tatu tu ama tu tu asina sino le tunu o lo mafuta mai tono mo to tanga tama tu ma mo tanga singase ia fa talo fa tu le tai ao ila to foi wala usi foi nga luenga ia i lunga la wala le pisi la wala ma fa longo mai fa fonga mai ia i tatu tu le tasi ono te si le tasi fa mo ia fa talo fa tu ma lo le usu le malu lu fo i nga luenga le tai ao ia a le fa manatu ma sani la vai le pisi ia lunga la wala ale tu si fonga la mua ia tautua nani saonga le mu fa mua pe lo to saonga le mu a wanga ia tu inga ruenga i lunga la wala ma le pisi ai le nei tai ao fa malo fo i ma fa fero ia tu fa talo fa tu ila to sa nga lu le pona po
ia lea ua anawa foʻi galuega i le itulai fitu ia toʻatele foʻi latou nae mafuta mai luga o wala ma agaʻi atu i aiga ia tautuanā ia faamuamua pea lou saoga lemu ua na manatu la foʻi na ua lagona le vaivai outou aia taunuu ma le manuia i aiga ia fai foʻi lea o se malogologo ona faagasolo ai foʻi lea o fuafuaga o lenei aso ia o nai fanau foʻi o le utuuaʻoga faatalofa atu faamomoe pea nai tamaiti au o le vave lagaina i luga ia se ia o foʻi po le talo sefulu ia fatoafe ai foʻi lai o tatou tamaiti ia e maise foʻi nai matua o luga foʻi o tatou pega tafailagi lea ua mafuta mai ai le toʻatele o le tatou atunuu faatalofa atu le tautua le sifoga laumua ma le pokalame o le ata le taeao e manatua o lau fesoasoani ma lau lagolago foʻi le tatou pokalame share le tatou Facebook subscribe le tatou YouTube lena ia ona e faalogologo foʻi le tautua le sifoga laumua ia i le aso ma le aso manuia ia fai faalofelima ma galuega le agaʻi le tatou atunuu lenei aso ia le la tatou atu faafiafiaga nei ma le suga ia ma le saʻilisaga 2 minuti ona tale o le itu la valu o maia ona faagasolo le o tatou pokalame o le tala o le tau ia o se fanau e mai se foʻi tala o le tupe swinga o le tupe lenei aso o tala o mea na tupu le tala faasolopita o le lalolagi tale valu faafoga le tatou tala mai Samoa ma tala fou ma le sifoga o le laumua i Wellington. Good morning talo falawa.
Malova tai le whaafunga mai tātou tino, le whaafianga masunga malesa i sanga, le taimine o le tātou tala tau mo tātou Wellington. O le whaimele wa i tau, ia mo i lātou umalawa o ala alam papa au i Wellington nei, o le so, o le tele lava, ia o taimine o le yaso, o le a waoa, ia le yaso, o lo inga pe wha malu malu mai fo i leo le a timu, ia i le timu le so, ia pe o le tūlanga nai pe o le mai le wa i tau, le tele lava o le taimine o le yaso mo tātou Wellington, o le a waoa le yaso. Ia fa pena fo ile aso atai ao, ia fa pena fo i pei o le so, ia au fo ile aso atai ao, ia fa malu fo i mai le rangi le le sulma tango fio le lai le sto nai, ia fa pena fo ile sa, ia to fo i tatou i timunga i le aso fua o le vai aso fo. Ia na fa solo mai lea, ia mo i latou e alala, ia i isi pitonu e pei o Kapiti, ia o Whanganui, Taranaki, ia o Taupo, Mamapra, e langi le sulu matango fia le lai le so. Ona pasolo mai lea i tūlanga le ai ia le motu i saute ia o le whaimele wa aitau e langi le lei ia Nelsone e o Kleistete langi le lei fo le ni aso sulu matango fia le la e whapena fo i Queenstown e langi le lei sulu le la tanine ma i wakako ia e matango fia sulu matango fia le lai le so. A le malulu ia o Nelsone le o lono winga e whai asi malulu o le waenga le ina i Nelsone le tau nei o le malulu le tau nei ia e o pe zero a le mawalunga le mawhanawhana le ea se fulma le tolu to ese le tasi le malulu i Queenstown o le winga le matua malulu lava le tau nei e iwa le mawhanawhana le ea Kleistete tasi le malulu fo i Kleistete le tau nei whapena fo i ia le pitonu o ina makako e tau ese le tasi i le so a le mawalunga le mawhanawhana le ea e se fulu ia le mawalunga le mawhanawhana a solo atu ia pia le tātou e tenu o le nei aso ia le whamele wa i tau e aua oa le nei aso lua se fulu lima le mawhanawhana o le vevela le whamawina e lua se fulu ma le valu o Rarotonga i Cook Island e lua se fulu ma le tasi le mawhanawhana o le vevela le whamawina lua se fulu ma le tolu e aua oa fo le nei aso ia whapena fo ia suwa i fiti, ia e aua oa, ia ma te uru fo i timu e niso taimi se fulu iwa le mawhanawhana, o le vevela le whamawina i lua se fulu ma le fitu, ia mo vaenga i nai fiti, ia mese lato ia o le au ia tu i fiti, ia o na malanga i lei Samoa. O le au te renga o le tūlanga le ile tau, mo ni sila atoa le nei aso, ia o le whamele va i tau, o le tele lava vaenga le atinu, a mata mai au ki lani, susulu matango fie la le ise hau e wha lave, ia fa solo mai ai ina Hamilton ia o New Plymouth ia fa solo mai Whanganui ia o isi pitonu na Palmerston North ia saua ina i Levini ia fa solo mai Kleistete fa solo atu le motu i saute ia fa mele va i tau i le so o le a tele lava ina susuru matango fie le la langi le fo le neasa o Savili o le hangi mai lea i saute fa solo atu ai i matu i Sasae. O le tūlanga o le aiai ia le malulu i porirua le tau nei ono le malulu mawalunga le mawhanawhana le ea se fulu ma le tolu. O Wellington fitu le malulu le tau nei o le mawhanawhana e se fulu ma le lua. Wainui o mata ono le malulu le tau nei se fulu ma le lua le mawhanawhana o le ea. Moto i fole rale a fiafia na nei i le se fulu tasi minute te aile i tūlai lima i Wellington nei. Ona toi oso e leo le la le tai au i le toe se fulu vale minute i le itu lai valu i le tai au e oso e le la mo tātou Wellington. Ia mo le au whangota i Wellington le tau nei, ma lo lava ia le whangota e se le lei o tau le whaima tufa o tau ia pe a tele, ia a whapea na le lua pe tolu ia ave whai esi tau mawhatanga le ainga, ia mantua wha mua e nei whewhi au ia. Ai o le tulanga le ele tai mo le au whangota i Wellington na sua le tai le tau nei i le toi 2 minute le itula iwa. Ona pele o le tai le afiafia na nei le tai mitonu ale manava i ngā luenga le 3 minute te ai le wha no winga no manava o ngā luenga e whaasasa olo e tala u ofe ia o le pele tai mo tātou Wellington i le 5 minute te ai le tolu le afiafia na nei toi sua le tai i le se fulu ma le 5 minute te ai le itula iwa i le poa na nei mo Wellington. Mo le au whangota i porirua Malo lava porua ma au whangota e sua le tai le tau nei le toi 5 minute le tu la e fitu lono wingo lewa pele tai i le aso taimini nei
I le toi fitu minute le tu lai fitu le tau nei pe le taimo tātou i porirua. Sua i le aulia nā nei i le 1 minute te ai le tu lai tasi e sua i le tai. O le tala na le tai, ia ma le tala le tau, ia mo i tātou i Wellington, ia e maise ia le tala le tai, ia mo i lātou, ia e whangota fo le nei aso. Ia manuia lava fuafanga o le awhenga iai. O le tala le tupe, a Mari. Malo whawhatai o le tātou tala tupe nei tai au, le malo sio tala New Zealand i le malo tero American nei aso mawai le ono si fulusene. Malo sio tala New Zealand i Australia mawai le valo suru iwa sene le so, valu iwa sene. Le malo sio tala New Zealand i Samoa, tasi tala New Zealand mawai le tala 5 whaasene Samoa, tala 5 whaasene Samoa. Mana tua o la waunanga lea le whanatupe le ANZ, o la wina mai e tātou tala tupe nei, ia mana ia le wasiasi, i le whale oloa, ia peteanga e fo i rungo penga te whailangi. Ia mana ia fo i alato rates, manu ia tele la fo i no tau se le ias whaftai leanga lei. O whamrianga o soifua ma sa whanau, tātou e meri masani lava nā, ia e lafo mai e tātou a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manu ia tele o tau a soifua, o tau na soifua mai lene aso le aso sifuma le tasi o iulai, ia po se aso whanau fwe o se isi al whanau wha amni atu le tātou pokalami an mani tau tua le sifonga lau mua, ia o tau a soifua ma sa whanau, ia wha popo pēr nis tau sanga stele mo o tau, ia ma fo i pēr le malosi le tino, a wale whianga ia i whi au mga luenga maonga. Ai ole tus fai tau su ene ilo tus pa ia pe fie te fai tau tus pa ia i tai uma. Ole tatu tus fai tau mo mai lea ile tus ia Paulo le Kalesi e Filipi, o lona mata upu e tolu a lona fai upu e valu. Filipi e tolu a lona fai upu e valu. O le nei foi e moni lava o lo manatu ua lea o ngā mea uma lava ona ole sili ese o le poto o la ke riso Yesu lo ua lii. Ona oia ua ou whaalea o ngā ina i mea uma, ma ou manatu o ota lava ia mea. O le nei foi, e moni lava, o lo manatu ua lea o ngā mea uma lava, ona o le sili ese o le poto i la ke riso Yesu lo ua lii. Ona oia ua ou whaalea o ngā ina mea uma, ma ou manatu o ota lava ia mea. Manuia tele o tau wasoifua, e hafa afiafiatu taulanga tangaloa, e whaamuni atua i as whanau ma soifua.
la mo Siva siva fatamilo Faala o le Fatima le po Tuia i lunga Pesei uma Siva fatamati Siva faala tinati Siva mai ai whapea Siva mai whapea Siva siva fatamilo Faala o le Fatima le po Tuia i lunga Pesei uma Siva fatamati Siva faala tinati Siva mai ai whapea Siva mai whapea Tala whātuna tino whamano atu soifua o le tepa foile i tua I tala whamau mau langi o to atuna I tala o le aso se fulu ma le tasi o Iulai. O le solta usanga I tasi fitu iwa valu e ana toe whaavai ai ia le vahenga o le malini ia le malo Amerika e pio le whaata ape ai I vai taimi o le taua e ta o le American Revolutionary War. O le sol tu sanga e tasi iwa na pasi ai le tu la fono o le nu o Netherlands ina ia valui tu la whainga luenga o le aso ia ai malo lo le aso sa. O le sol tu sanga e tasi iwa lua tasi o le sa avea mua ma Palestine o le malo Amerika o William Howard Taft. Ia o le so ia na avea o ia ma wha masino sili lona se fulu o le malo o Amerika. Sa avea mua ma Palestine. O na leto e Palestine lea. A o le aso nei te usanga te siiva lua tasi na wha tautoi o ia avea. Ia ma wha masino mawalunga o le wha masino mawalunga Amerika. E wha pea o le urua I Palestine lea po le urua I tangata lea wa ia umia to finga mawalunga nei e lua. Sa Palestine sui mai lea I le Chief Justice le Supreme Court a Amerika I te usanga te siiva lua tasi I le aso sifuru tasi o Iulai. O le so I tala wha mau o le lalangi o le aso nei e wha manatu ai le whai tau au wha I o le lalangi. Na amata mai le tausanga e te siiva valfitu ina ua tau nuu le whai tau au wha I o le lalangi I le 5 biliona. O le te siiva valfitu I le aso nei na ato I le 5 biliona le whai tau au wha I o le lalangi. Lea lava lai wha atau ina I tausanga uma lava ia maua e tangata uma le soifua malolo ina le lei ia maleola fia pangalea e le o nofo le lei le tele o atinu o lalangi o lo mafatia nisi tangata I taua o wha mai o onge whainga malo le lei ia o lo mafatia ai le tele o tangata lalangi a whaftai le tuia ni usila lo tatu iai ia e o lo saonga le mu tatou whapea fo I Samoa ia manuia o lo manuia I tatou uma ia o le Bachelor of Arts mai le University of New Zealand sa iai le University sa tau University of New Zealand o lona ofisa ulu na whaatuina le lo I le motu I saute I Kalai Estete ia o lo whamawina I nai Canterbury na whamawina ai I le University le na wha ngalua ina ma tau sanga tasi valufitu wha ia ai wha ata ape tau sanga tasi iwa o no tasi ma wha atu tuina I nisi University le utatu I nei o Tako University
University of Canterbury, Victoria University, Auckland University, ia maisi a onga sa taua o a onga whaatoanga i le Massey Agricultural College, ia male leisi o le Canterbury Agricultural College fo isa iai fo. E le utatou iloa sa iai la le University of New Zealand, mai le tasi valu fitu whai o male tasi iwa o no tasi lea sa o ngai tamaitai lea o Kate Ekla. E whapea o le urua i tamaitai New Zealand lea ua maua se whai longa tikeri. Tātou tala ia te maua le whapoponga le tai masani whaafitai lava. O le o te tasi minuti o na tale o le valu na whaafonga le tātou tala mai Samoa. Ia ma le whapoponga mo mua tātou tala whau o le nei tai au Murray. Ia, o le ua whatalofa ma le toa telu le tātou tinu ia manai fo le ta whatalofa iai. Ia o na tāpina fo leo tātou tala mai Samoa le nei tai au. Whatalofa atu le sunga le pali, sina leo, whapea fo le whatua whengau ia isila. Whatalofa atu le nei tai au, ia le sunga tiu lilo, ma lola vare soi fumanuia. Ia ti resa poutoa, whaftai tele lava le mafuta mai, ia whatalofo ia suli vai timu se ufale, ia whapea fo le whaltua ti resa ene, ia ona nai to manga iona, whatalofa atu, mahalofo le mafuta mai, ia whapea fo ina whatalofa atu le sunga whaltua ia lusi ala tipi, ia whapea fo ia se tau whai tailo au, whatalofa atu tai, ia le use a teo tunufi, mafuta mai Amerika, malo teo, monia fo i fuafuanga le nita au, o whale New Ropati, ia whatalofa atu, ia whatalofa i whaltua ia Betty Nansen, ia e meise fo ia Kevin Walker, malo se fua lau lelei, Abdullah, Sataraka, whaftai, taitele lawa le mafuta mai, monia fo i fuafuanga le nita au, Antile Eliva, ia fese aingo ia le nita au, ia wabe fo ia le sunga ia John Paul, ia wabe fo i whaltua ia mafo Eric, malo mafo ia walele mati, ia malo, o le sunga waitele soi, malo waitele, ia whatalofa atu le mafuta mai, whaftai fo le mai mo mai, ia o le sunga, ia whaltua Erika maoe, malo Erika, ia mania fo, ia mua aisa usipoesi sa moa, ia o tai, malo tai, whaltua ia Epi Merina, whatalofa atu le leita ia au, ia uto o tere hal tatu o tunu usumika, malo lava su, ia whapea fo ia Terini, malo Terini, whatalofa fo i le fionga, ia whaumuina, muangutia, ia le usa saulofaya, ia manisi o tatu o tunu le whaafonga mai tatu tala, i tātou pukalame nei tai au. Ia, Katerina Amosa. Alo lava. Morning. Ia, o lea ua tāle walu. Ia, usi mai alfa fonga. Ia, i tātou tala mai i Samoa. Le nganga fia te whatalofa tuai lo tātou tinu e leisi le nei whaopoponga o tala fau mai Samoa o si mai el whafonga. Ua whaamautino mai ene fionga le minista o tau fōmaloloina wa lasi lua pitu whanua tā fitu sele. Ua mautu le lātou ngā lurue whaatasei manutanga luenga o leo e le ngalua tu mawe leo le fōmai o le a au maia e whaieta o tonga whaapitoa e sa ili ai mafua ango maliu pe amana o mia, ini mata opu mai le whaam sinonga. Pe on sila fia o le fo mai mai fiti e iai lea to mai, sa mawhai no fo mai lo na teimi ngā lue ai mo sa moe ni mana o ngā whape nei, a e se ilonga lava e maua lo na teimi a noa, mai o le mafua anga nai o mio na ta o oto nisi o tino maliu i le maota ngase ngase ulu mato tua, e ta tali ele teimi a noa mai iai. Peita e o le feuta na inga wa whaia le vāo le minister mtanga ruenga leo, ma le fio ngā vā lasi. O le atu tongi mtanga ruenga leo le no whanga o le awha mautu wai le fō mai, ma lona au maia i Samoa. Peita e leo le telo le teimia mna o mia ela na visoa swani po le itu ai ngā to mai, o na e fua le telo tino ma liu mai lea tau sanga i lea tau sanga, au teimi umai awa noa pe a lea se tino ma liu mna o mia se su e su enga. O le awha o ngā le whaiai ni a o nga mōfo mai Samoa i le lava to mai. Na whamanino le fionga te mai ta e minista le fionga Muripola ana Rosa ale mōni o nisi o vaenga tā ua le polo kete nei o le miliona tā la. O le tiute ma le mata whaioi a se whaipule ma le komiti o whono whaavai uma i le atu no. O na whaamatu watu i tangata o le tu malo Reporti matupe whaalua tāla uma o le polokete o le miliona tāla le tūmalo. Pe a whai e siringia pe mana o mia foi.
e so se tangata o le atu malo. E a fuor fina ngalo le fionga le tamai ta e minister e a Mulipola, o no se tasio matao puna tula i mai de tausangan te nei, i le fioanga o vai to muli sa vai, na whaate e le fioanga se tasio tamale, au tanga vaia upa ilo na fisilingia leo se kopil tano le tupe na wha au ngā, mai i le miliona tala mua mua. Nei ulawa ina o ane le mata opule nei i le wha masinonga whanua maswafa, ma whaatonu i nei sei ungal wha masinonga e toi wha hae le tamai au tanga vaia upa, i lona fioanga. Ia o lo o tā pāwho le mata ngā luenga, ia whaipule ia i whaafai ngata. E o mai, a wā o le whaitotoa ia. O te fono fon whaavai. O te fono fon whaavai. Ia malama fo ila te fono. I vaenga ia ata mai ia tangata o le tu malo. E no siringia telefone le tamale i au tanga vaia, paua ia maua se kopi mai le te misaya fina winai. Aina sau noa, e o mai le so, e nate le tauli mai na lava se kopi, mai tu mau fo i lona fina wina, i le fia maua leo sana kopi le whaonga ino se leni, o le polo kia timiriona tala lona i tu malo. O le sole a whaati noi se solo ale kompani telefonia le techi sao le taulanga, e whaalawi loa ilo latu au sia leo leisi la asanga i lunga atu, o visota inga televavave whaono po nei le ua whaingoi no le 5G. E CTI le au onanga mai le tūlanga sa iei mai le au ngā tupulanga wha po le 4G. Lea sa iei mo mua. Whai lor sui al kompani al digi sao le sa mo nei. Wa iei niso whainga le tūlanga le ua o la ai visota inga le 5G. Ma le wha moe moe ngolo iei le kompani. Ina ia wha sopolia lo tātua tenu ele ngata i upolu nei. Manono a porima, mai ia tawatu i le mototele sa la whai. O se la asanga na whai loe le sui al digi sao le Samoa. E ne ifso swani il tūlanga sale au siele au unanga ar company telefoni. Nisi vai ngole atunu, e le ima whai ona au sia. E le 11 teriu mai le atunu le whai unga le masinan te nei, le au siva po le au whawhia fia le pule ngō tangata tā whao mai mo mai le atunu le turisi. Mai whaalinga o tū maanga nuu mai atunu le Pasifika i Hawaii. Ai o le ato e malanga to nisi o filifili e silia ma le toa se fulu i Saina. E tali e le wala au lia mai le ampaso le malo Saina i Samoa. I whawhia fianga o le awhai e tutono le malo. O se tasila le nei o wala au lia o whaai loa le pulenga o tangata tā whao mai mo mai. E le ngata e whaalau i loa ati le tuai lava Samoa i atunu o te tele. Ai o se awa no le leifo e whaalau i loa tuai ana o loa ngau sia lava i lo tātu o tunu. E fina wina ai ni awa no e maua moa na maketi. I tu ai ngā tunu o te tele whapene o langi. O lo iele whanau nango se tasi o alo le tunu na whana wane Samoa. Ai ua avea matangata nu o le maaloni usila. Ina ia una ia whaalau i loa motu pulanga o le tunu ina ia fia fiel ta alonga folau. Ona e le to o tele niso tātu tangata e fia iai. Ai o se tasile neo ta alonga e whaingo fio na o ina i o tātou tangata. O no lo tātou o tunu i le Pasifika, o lo iai le mau o Samoa tangata folau. O le televou ia e roni le lua, o se tasile o ave fu o lo tātou o tunu i ta alonga le Olimpeka. Le ua sawa tune e mo le te milona lua. E fantasi e manisio o le ausi si i walau togia e anga waa mo le Olimpeka le nei. Whapea foi ma se tasio alo fuso le atunu. Pea mai a ta alonga le Olimpeka lo yel wha moe moenga e roni, e malanga mai i sa moe wha tau teia nia au onga, e wha masani ma wha tau sina i alom whanau la iti o le atunu. Ina ia fia i leitu ai ngā ta alonga, e pei foi o nia a mata o ina mai, i le whanto a valu o na tau sanga. O tala ia mai sa mo mole nia so tofi manuia tele lo tātou atunu, e ngā ruenga o le awhenga iai, whasoi foia.
Talo falava o le whaupoponga mo talafou mai le si ufofongo le lau mua mo le nei tae au aso sfultasio iulai lua afe lua faa. Na lipotia le tio New Zealand ni whaamatalaga fou na liki mai tua e winga i le vaa o le aratele lea na paulia i ngā taifale o Wellingtone i le aso lua se fulu o Iuni. Ele i umio nalu ese mai le wafu i Picton le vaa o le aratele pe tusa o le toe se fulu 5 minute le se fulu le afiafi a e paulia. Ele ai se tasio le pase se male au va ato a fast fulu fitu na whaamanu alia ai. I pepa mai le Inter Islander na whaali ai, ina otu ua le vaa le wafu, na sui e se tasio le au whainga luenga le polo kalame, e otometi ai o na alu le vaa e au noa ma se tangata, e whaafoeina po o le autopilot. Na o omi e le tangata whainga luenga se wha mau malona le mautonu, na mafu ai o na vave sui le itu e anga ai ai le vaa. E le imawhai le au whainga luenga o na toi li liu ma whaafoe le vaa, na mafu ai o na paulia i ti toki bei. O le pepa o whaamatalanga na whaaso atu i le au whainga luenga, i le whaai unga o le vaiaso taluai, o lo o iai whaamatalanga mo le saunga le mu. E whaamoe moe e tu ina atu i ai ta i ala ma whaalau i loa atili, le whaalelea o au nanga vaa, o lo o whaau au suenga i lea mata upu. Ua ausia tangata whainga luenga mō whale tui toto e le awai i Iuni se mali lienga o tutongi tutusa e si tiai ala tautupe maua i le fase fulu pasene. O tangata whainga luenga e au fiai sa i ni tisi maisi na pālota e talia se o fō tutongi ina ua mai a solo te e na whaia ia me ma Iuni. E tolu se lau tangata whainga luenga na o ese mai mga luenga ia Iuni ma talo sanga mō tutongi tutusa ma la taupa anga i le te whatuora. I se li poti mai le pisa a e whaapea, o le maula lalo tutongi na mafuai o na o ese tangata whainga luenga, ma ua atili ai o na whainga tale whainga luenga ina o tangata whainga luenga fou. O lo whaamoe moe si tia mai le vao le sifuru fitu ma le sifuru pasene si i tanga o tutongi a tangata whainga luenga pe a mai a le silia ma le fitu maasina o feuta na inga. Ua whaalawilo mai e le whaletupe whaaleo New Zealand le whaatuma wina o le pasene tului i le 5% po le OCR i le mai ai o whanotanga e valu pei ona lipotia e le leitio New Zealand na toe tā ua ai le tele o whaamatalanga mua e winga i le tele ngese o le tuputupu o le tamau a inga o New Zealand. Whaititia maketi mō ngā luenga ma whaasolo maa lia le pau i le tau o le soifuanga. I se whaamatalanga mai le komiti mō whainga whaavaya le MPC, o lo whaamoe le komiti e toe fo'i i tutonu o le tasi le tolu pasene le whaatulanganga i le awhalona lua o le nei tausanga. O le neilo i longa, e le itu uina i ai whaamatalanga tau i le tamau a inga matupe, mana whaali ai le tua maupea o le OCR, i lona tūlanga o lo o iai nei, se iau o i le awhalona lua o le lua afe lua 5. O le lava o tutongi, le lava tangata whainga luenga, ma le whaaloalongia, le whaamatalanga e nisi o fō mai e au nanga tali atu i whaalawelawe whafua sei, nisi o mafua anga wa tele ai na waava ai e sa ilinga luenga i whafua atua New Zealand. Na tā ua e se tasi sa avea mua ma fō mai i le St. John. Na si iti atu i Australia i saute i le tausanga taluai, sa whainga tau na tu ualo na ainga, ai na whaimalanga lava o na ole sa ili o le ngaluenga e le lei tutongi. E le itaitai o na o New Zealand i le tūlanga o le lei o tutongi i ngaluenga whaafo mai, pe a whaatusa ia Australia. E ese leo fōfongia o na ole ngaluenga lava e tasina ia whaia i New Zealand e wha se funu lua i tūla i le vaiaso, ai i Australia e tolu sfurfitu i tūla, lima i tūla e ITTI, mai whaopopo le tusa ma le tolu pasene o si itanga i tutongi, ma ua ia fuafua e le toi fia fo i mai i New Zealand, o le toa tele o fo mai na whaau o mao sa i Australia, pei ona whaalia i li poti. Sa whaia e Danny Cloud mai le University of Cambridge se 5 matua whaafolinga e mawhaiona tui ma whaapipi i tawhatafa o le tamatama i 5 ua whaingoa ina le 5 matua lona tolu po o le third thumb. O suenga talu ai nei na mawai le toa tele o tangata na whaonga ina lea meto tia fau e tu sa maleiwa 10% po o le latai leono se lau tangata na muli tai ma whaatai le whaonga mo ngā luenga whaatino. O Claude o le whaaululunga o le Plasticity Lab i le University Cambridge
E mawhai e le 5 matua o na whaalau te leina le ngai oinga o le 5 ma whaupopo le malosi e whai ai ngā luenga. O su e suenga mau in ilinga na whaonga ai wha ata o le MRI na mau ai pe whapewheo na whaatusa-tusa ta matama i 5 i vaenga i 5 o le whai ai. E toa ono se lau tangata na whai i ai whaata ita inga o ta maiti ma tangata mātutua. I wasfulwalu pasene na mawhai o na whaonga aina ma whaamali eina i lelelei o lea metotia fou. E silia male se lau awheta la le tupe na maua, i le saile ngā tupe a lea onga tōlanga lua a Clyde Key i Wellingtone, ina ua la tau whaatau i nātu ni pepa mo se sei, e ulufa le ai i le kone seti a le tamaita i pese ta uta ua i le lalolangi i a Taylor Swift, na ta ua i le taita i fono le komiti whaafoia lea onga Michelle Little, o le manatu nā lia ai i le taimi o le whanotanga a le PTA, e lua pepa ulufa le, o lo ofaya i ai le sei, e au fia i pepa malanga i lone tona mo le kone seti, matutongi le nofoanga e nofoai mo po e fitu. Na matua i whaate ia lea onga i le vawe o le tau lio pepa e whaafe 5 se lau i le tau e 2.5 tala i le pepa e tasi. Whaalia lito e le vao le fitu sfulu ma le fitu 5 afe tala le tupe mama mo lea onga pe amai a ona tutongi pasese ma isi tau whaopopo mo pepa urufale lua. Pe amai ale se i le aso mua au kuso o le tupe mama o le a whaalu i le toe whaalelea o le hola lea onga. E la taile 5 se lau a inga i le pito nu o Karori i Wellingtone na le maua se sua vai i le afiafia na nafi o na o se paipana pā i Monacan Avenue. E lua tane vai sa whaatuina a wale sua vai tau mafa mo i la tau na afia pe o na tā ua e le Wellington Water o le te o le fitu i le afiafi na toi whaaola mai ai le vai mo le te leo a inga. I ta alonga, o le aso tona i nei le afiafi, o le awhatau no i nai le ta alonga lona lua i le vao le oropeleki ma le awa Engelani i Eden Park i Aukilani na manumalo le oropeleki le la ta alonga mua se fulu ono le se fulu 5 na whaiaita Niden i le whai ungo le vaiaso. O le aso wharai le taluai na whaiai se ta amilo sanga ta Apollo mo le matariki o le ni tau sanga a le kalapu ta Apollo a Shandon i Pitone na whaamania i nai tau mawhainga a le tamaita i sfulu whātau sanga i a toa iwa whaafia i le ipu a le Perestene mo le Best Stableford sa la ua mawai na whaatasi ma le li o Pat Higgins i ai e whaase fulu lua tutusa o le tamaita i a toa iwa whaafia o se sui o le a onga ta Apollo Samoa i Wellingtone o toa iwa ma Higgins o le a whai masui o le kalapu a Shandon i le taamilo sanga ta Apollo o le Halberg District 5 Day i le tau sanga fou. Tala fōu ia mai le siufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. O le nau whaafonga mai le tātou o tenu i tātou tala mai Samoa ia e pei ona tāpena mai le sunga ia tā Sesa Lam Sam ia whapea fōu ia tātou talafou le whapong mamua ia e tūna mai le tumaita ia ana wha solo tūla iwa le tāu nei ma le tūla se furma le lua whaafonga le whapoponga se furma le ona minuti o te ai nei le tūla valu te whaatalofa ma toi whaafelo ia tūla le taimi o le tātou pukrame ia le manatu te ilo na tangata whai ngā luenga ia e fwelele mafuta mai le taimi o le tāe ao le tootele ia o le tootele la fo o le tātou atenu mari ia leo lo mafuta mai i tonu ainga i lunga o moenga se tu logo na le malulu le tāe ao a me se alwa i tātou New Zealand mai se atenu ia malulu le tāe ao. So o le tūlanga moni ale nā tūtolwa. Ia o a tātou fua fo i le tūlanga le malulu le wedi nei tai au. Ia le ia se vanga le lei fo i le mana ia whanongo mai lunga moenga. Ia le nā tonua. Ia ma pulpulu ia. Ia o ia pule mai pe wha pe ki ala tale ti o wha e tono le whale ai whanongo mai ai pulo pere ia. Tu so o timi fo i la nei walo ma TV ia. Ia martu o tofu fo ia le potu ia ma TV fule. Ia, na. Ia lai ta oto mai lunga moenga tu lo fa fo ma tatu tunu. Ia bata mai tatu pulkala. Na, ia o se tu le lei. Ia me se fo ila tau ia lo whanongo mai tono whalwhainga luenga. Ia pe o le tio a e le tio tono whalwhainga luenga e pe ia to tele lo whainga luenga la. Whainga luenga. A me se la to inga le tio fo le tono o se warehouse fo le po se. Ia, e matua e le tio ia pisa fa solo a toa ma fia ia ma lo whainga luenga e ngā lue. Sa o leia. Io e. Ia a ole nei tai au, ia toi whelo ia tu tātou tinu. O le ana na nginga nei tātou tala amata o le tai au mai e peo na whaaria an whaasolo. Le wha afo ile ni tātou pisa o ai fo ia le tātou tinu. A misi tātou Wellington
le ana paulia i lo i le motu i sau J. Picton. Le ara tere, Le ara tere. Ia le alawa mai i report i pe ona whaalia. Ia o le usau tua. Le mafuanga. E se vai la i le. O le vaa le ara tere mari. Ia le whaafonga mai i na iuso. Foi whatalofa tu foi na iuso i lo whainga luenga i vaa i la lo i Picton. Wai to tele i la uso i whainga luenga i tofu. E wai vaa foi le se ala ia vaa ma le uso foi o lo ngā lue. A le tele lava i mafuta mo le tai au. Ia whatalofa atu ia te utau. Ma lo lava ia lewa sau tato report. Ia mai foi le mafuanga. Ia se vai la ia to inga mele ma. O le report i le na mai. Wa o mi fo le pe fo ringa mai wa vave ona o mi le tangata o fa nga luenga po se saila fo ia le mo le fo le pattern fo le po le ki vo le e alu ya le na le va ia ia le ala o te le vai atu no pe fo ringa mai wa vave na o mi le i alu le va ai fa fo sami lo pe fo ringa mai was se sere temi ia was se se vo ki se wele ki o bi wa ma fu pa ulia na va o le fa apea so o le te alu le mau vole o tu wai nei va o le aga va ale wele o fa le to nur o se o te mi o se wele ki na o se ta wan fa nga mai fu le foi o le a foi o le va ai se i o ma sani le o lo ngina o le afia wa le mai to le afia i le taimi le na lu se mai le va ia pe fa ya tu pe o le va le tu sa mo ta tu ua Picton ai sanga i mai nei mo Wellington ia le va ya tu o le to se fulu minute le tu la se fulu we vai le no na winga wa va vetele ia te ila ta ita va ye wa va vetele ona o mi le tangata le sa i lungo le foi ia le ki le ai le io o fa fo le va ai fo le alua ya le va ai ia le va ya pe fo ringa i le taimi ufia mo moela wa ia o le po o pongi sa le taimi na tu wai le wa fu i Picton ia o mi loa o lo moe au te ia va tu e pata tu o le tala bali la le tai au le ila fa me for ta tu o le na au mai po na po o le ufia fenga mo tu afia fenga maru vai tu tai au la fia na o fai mai le fa sa launga Winston Peters patua ata Winston Peters il mele wana fai te wina fenga malo mana tua o le vanga fa le be malo tanwai le na la tu fa el po kala me fo le o tu fa ata mai ni va afo ya ma me tu fa ata mai ni va afo ai o fenga malo le ta o fil fa ata ngo mayo la velo le va ale paulia fai tai lo tanga te fenga malo so fa ata se va pe sa te fa ya tu e mai ni va afo ale u paulia ale o lo ifoni le ya va al ba on be o se o bele na vai se vai o le si nei tatou paanga i masina matamata mai ia o le vale ia ia pe o le sula Samasoni failaunga le lopo le lio Samasoni na o mierki Samasoni ia le o mia i tai sau va fo le va mai le ia ia manuia lava ia o me si lo fa ilo mai ele o se la le va pe o le leanga le va ia ona ua ia ta ua fata mala ia le va amal tangata le sa fatino ina le vaenga e fafta ile si o na manu pa wale tu lang voli o le a telefo tu pela to e fai so le me si dia le wai lo le mafu angale ia te o fo ile le ma fai to va ve ia ele ma si ki o mi to va ve banga na we intanga tai dunga fo ile ia o to nga mela ia to tau a pa tu i vai va pe ia ala o feto ai mane ia bar tu fai la wo mo moi ia ro fa lo tu tu ia o fu wo ia pe fa pe tanga tale sa tu ile vai ngale ui o la o ki o la ma no ale va ia ala ele isa o mai fa fo le mo le wafu mo vai ngo pena ia ia o no vinga ia o se le sona fo i mo nai uso fo ia nga lu lungo taimine va fai la me le fa tu pune ya mele lo no vigo se me masani na fai vule le pere masani ia le ma le mele le fai il vale o Picton ma ia le masani foi le fa folo a sau o foi le wa na o sami
lo loto la wai ia tu ala ia lu ia pa me ia tanga te vole le vai pe tu la fatu a fai nei ale me lo fatu a pa uli ile se va ia malo al fi mo ia fatu al se va ale pa uli le tato va ia ana me silina le se pa se o fa manu ali ia e manuia la vanga venga lo fenga bo to ia na iso ma futa mai masini ma futa me tato proklame ia lo fte le tato proklame ia tato tunu ia malo su mika malo lava le ma futa mai antele liva tele lava ia mo ai tatou fia ia o le tina matu ia tau sanga io ia malo lava sanga lus fulton minuta te nei tu lavalu watu fa fia nga lea manisi ona nga fia fala wiloa ia se vai foi pe statu fa facilitato we vai vale ni tai au ia tatou tal no atu la foi talo fatu le sunga ave au na ama ave au malo lava fa tele lava le mafuta mai ia manuia foi fo fanga nei tai o ko na ri ia le tolu amba nuiti nei fa fia nga tuai o fia ia nei matua mai la tau ia tai fit se fulu i tau sang fanga io William telefon alo vojo
o kasamana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le mai fo ia li lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furutala top up na whaatau mai le Jerry, lafo i le matou ai ngai Samoa. A leo au laki e le S24 Ultra, mai le set i le Digicel. Au hau na whao ngā le klike ek se la foila o tupe i le Digicel i Samoa. Ai au laki ai le sei, mawai lau iPhone 15 Pro Max. Lafo na ilosa au top up, luas furutala pe silia tu fo i mai ni usila ma au se talia. Pe whao ngā le klike ek se lafo ai sa au tupe i Samoa, ma isi atu nu o le Pasifika. Au waso o vanua te manu ai se iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai o na iai ngā whaapitoa, seki a le Digicel. O e sila fia o ni usila o se tasi o atunu o le lalangi mawalunga le fwai numero tangata ua maue le kānesa o le lawalo po o le ngā au se itulau. E fia wha amanatu atu pea o lo o iei le polo kalame ni usila e siake le lawalo po o le ngā au se itulau. Mai le se tutongi mo e ta iono se fuluanga i atu le tai fitus fulfa tau sanga le mātutua. E ta ilua tau sanga mawhaia le nei suenga e ilo ai po ua whaina i le kānesa ma ia vaveloa o na tonga fitia. Tautua na a o atu le polo kalame i lo i tō malo po o lo nuu o na lafo ina atu lo leo se tusi wala au lia. O pepa mo le malilienga a tō mani whaatinonga pole ket e whai e le nei suenga mai whaatino ina lawai oe. E te tono lo mao tamalo lawa o nisi whaamatalanga o le nei lawa polo kalame o le National Bowel Screening tanga i le upenga ta whailangi o le www.timetoscreen.nz pe telefoni foi i le o valu selau i valua wha tolulua. Awane ingalo ua tatauna wa ailau fo mai i le taimi nei pe a whai o lo ieini aunga o lo o whaapopole nai oe. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iei fo i le langolango a le New Zealand On Air. Yeah.
Afianga mai le Mika Sisters ia malpese na ia to fia le atua Samoa ina ia pule matai. E mana ia foi upul pese ama. Ia o soi fuanga va Samoa. Mali. Ia e foi to tele. Wa ia la to foi le tate vai to e te le upule to fia le atua Samoa ina ia pule matai. Ia to fual tanga tai ma ona ngona. Moni. Ia o le tutaua. Ia ale ai pule nga matai tono se nu upo se fianga. Ia e fa pene ele ma popo se nu a tatu va ai le tu mala nga nu wa ia Samoa. Ia Paulo se tu no vo ele ese foi ia le ma popo ona foi ka fa vai o tu longo nu mala le fa. Me la sui foi ai Samoa ia ma o le tu au Samoa e pule nga matai. Ia mai ma malu foi ia tatu tu no le tatu nga nu i le foi mo tu langa wa masani ia pe le mafuanga na o pese la tu ia na na vatu ina ia ese fo ia le mali ai sa o le ia o ia tu vo lu ape fo di ko vesi mai risi ia to te e pe mo stato be ele mo ese me ia tatu fa na vanga na ia ai ole na ia ai ole ma ne vo stato facilitato we vai ma tatu tal noa tatu te o ai sa mo si tatu te no ia sola amari ia o tatu matua o tatu fa facility o tatu matua tu lola fo ina yo tatu tu a matua ia i fa anisi o a inga o fa na o fa ilangi ia fo longa matua ai la tu te mana tua pea ia le sao na yo la tu matua ile tawatina ina o la tu o langa se tu lo fa fo mai le tu ele o manuia le to te le o tatu tu ele o to po se lilo na te sila fia o ele te fa fo mai o tatu fa facility o le tu le o tatu matua a e tupu ai Samoa o ai o louta mama loutina e te pipi ila va iai malia o ai o louta mama po loutina e tele ina e pipi ila va iai fo ile pe te muri tai ai wa iai si fa nau mari e pipi ia le tama fa te ingol tama ia e fia le tali e pipi e fo ile le muri e tau muri le tama ia pe va pe tama fo ile le ka muta ia ia te vai la Marie e a luale ta mamfe ve lo natali e mama ya tul tamale na e fa wa ai fa wa le tali i ole ir kamu tele le ma futa mai le to tele le tatu no e fa ma ni le tan le e o foi tina ai il tina foi le ya le foi le la langa fala i tonga vai nga fa pena e o i fai vona ngata i fale e tu i fe fai fe e i tina e ole lato mata fa yulina te vai lai ma vai atu sinatina ai fa au mai lan fa nau pola na ele fai valea vai nga papia ia tatu fa fisili lan nita ia mali au tupu ai sa mo se wainga ia o ai o luta mama lutina na e tau muli e wai fa te tengo mari ia wa o luta mai le ka muta to lo wa fa fa mai ale tatu atu au te tau muli ai se utina ese ona lo fo i tupu ai e telina alu lo tama volele kamuta faingo fale ai pe o se utina volele na te faia fatu ainga faia manga ia o te muri ala ia volele ia volele le joale leila ia le mena ato vai le la u live vetau sangate ni le la vele talo le ola o talo lai le leila vele talo ia tato fa filina maria le avo se ta leni ia o se fanga fo ile le o mavai atu na yo matua ale wa fa wa wina pe la no ta ur ka muta mavai atu ina i tama ia tu la i me la to fa nau fa wa ka muta mavai atu tina tu la i me la to fa nau fa wa le ia le langa ina i tonga ia o faiva fo ile le ngata i fa ia pa pena fo tama wa ia tama ti fo ie le o le fango talon tama mo le afa vo le ale avra uma vai tama ia le o fa o tu o fo le o ia o isi tamiti le o termine na ola ala to we vai lo tama lo fango ta fo le tua au le ala o ma vai ia la o fa o e tu pula o mane fa sili leita o to mana tu ne o tatu matu mo ni al sau no te lo ne o tatu matu fa langin fo lo ai tatu vai fo ile tu langa fo ile ele si ve ma san ye ile tatu fo i soi fu ngo sa mo la tu pe o li tu pale o
o tama ita i pe e tele ai lo latu tama pe a ia au ri tu pau o li vi latu tina pe na ale va vai nga foi li ma ni to lo lima lo fa tasi ta tu numero pe fi fa so me li ta ia o le ma ni e o le foi fa so ia na tatu fa silina ia wala o mai tatu tal noa ia atu no te wai pe foi la fo le mo me fo tamiti amari e ala to fo le mo mai atu na la to matua ia atu la imela to fa o fo pe o vai nga le fo le ni fo o fo tamiti vai nga fa pena ia te wala o mai ai ia le fo la wa o tatu va o mai la tom fai mai ia se fo mo wi le tau ma ro se fo. Good morning, Mary and Sassy. Talofa Rachel, malu si fua, o ama yol tinan li tau. Iwa malulu ke leo kilang. Malo lava. Ia. Ia, le almena te fiatal no mai Rachel. O le maka upule ngalua karangoa mai ai. Ia. O aila. O la o kupu ai. Ia. I kanyola i kiki i o makua. Ia o au. Maliu na makamau lau ke pepe. Anga lau kingala sa soifua malkaininga. Nala sa vaenga ta ua fu le. O lo kwen madala. Ia. Kinga nga atap tinga ia o nga abele wa kasi o makua ia e filo makua e o mai le lalanga nga fala e te leilo ale mafuanga Rachel ale mafuanga e tuaila upu e pe na pau ai vulele e te e kuai lo upoe. O mai lale ne apoi de weaving o le fala. Ia e vai mai le apoi le lo makua. E sipa fornga le alusao. Ia e fiwala e kam fai mai e apo i fasa o le apo i le la nganga o le lau fala ia e kinga ma le ulo silo makua le fiwe fai mai e fenkang o mai ninga le la nganga. Bo e lo la langa. Bo e lo la langa le fala le temi nei. Ke le lo la. E tu se mai malte mi wai what wai. Tu se mai malte mi se tinana o te le o mau langa ina le fala. Le ai. Bo le manga o mai. Ai paula vale menga o pu enga mai i lo kwen mada. O le mela le o le pai kau kusi. Pa ia. E pai mako pai kau ngā kusi o le kusi pa ia. Le sirila na. Le ala wa ilo ai fai tau tus pa ia. Ia. Siapiti la o le wa sirila tatu. Fai tau ngā tus pa ia. Fai tau ngā tus pa ia. Mana ia. Ia e pai la mako pai kau ngā kusi pa ia. Ia so sa uma pa uma ko ngā. Ia e o mai uma ia ka meki o mako next door. Fai tau wanga tu spa ia. Ia, mako fai kong kuspa ia. Soli. Ai o la lo makua. Vai la le fai tau ngā tu spa ia tau o ale matua ele lo ala langa se fala Rachel. E o mal termine. Manuel ia so Rachel. Alo fatu, Manuel ia so. Oe vai la ei. O mele o mo mele fa so Rachel. Tu se pi lo na tina ro tina. Ia. Wa sili la fai tau tu spa ia. Ia. Ia ole langa ina ia fala ia. Tu ia da pu. Tu ai tele le pu e Rachel i langa ina fala. Ia tai fala le sa Rachel ni New Zealand ia. Ma no Rachel me sila wa le lo wa tu lau fai tau tu spa ia no si o tina si on tina. Mana ia lo so Rachel. Mana ia. Ia, tala pela tātou leina.
Wala mo tatu tal no va na ya le la va tu fa fianga le Mari. Mala ya. Ya le tu es 2 minute. Ya ona talo leo le tu la. I mal si fonga la mua I Wellington. Le Pacifica, la Tolima Taipei, Tamata Mola Tolima, SS Tumala, Falia Etanata, Samoa Esila Maori Motuma, Olene Massa, Panama Final for Ili to Oima. Sama ilau tu malau masani le faalo alo pea malofa iso ose ya le wel tatu wala ole utang fai mai Mari pistanga ta foi lele e pei foi au rito talo fal wala Hai. Talo vai atortina mali leitao. Malu sei tua malu dei sia ulua malu dengan lulue malu tasi malu mari. Eso so ya au so le o rito ma mali malo mesina ulo so mai. Io ya va ve alle video con rito le fia de kala sa o tasi po inga pipi ya. Lai ka rito la ngake doa de ka tia 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 la ya la ke lo mai ya ka ko. Oh, sorry. Ma on me lilo la na le fa to ai fa ilo mai. Tu sa le na tam fa ya mali vo le ya mo ya rito. Le wo ba wo rito. Ba ya. Je nta sa we le fa mese tala ya uni sa rito fa matala ya le mo mai rito ya on sa ya mali. Whatever I la Mari mol tanga sai ide finale pita mala pikang paisi. Ya vai so la ya kupusa de la kala Maricho. Malo tanga ola. Malo tangua malo. Aku kalangua fo ile va are ngai kaya. Iya. Ya, sungai atas sekasih foyo kanga kawale, kanga dete ngova. Ya, fa ini ngala ngadu dua ada bar mafu fo ngadu esiai. Ya, sui de kama Mari de ko fatina. Mali. Mawa kala de uyai asa masanga ide okisa de ko ina. Ya, arka ni rolling e yol va ai me nga kanga kaya de. Vai leo langa multa ngata sa ola leo langa le tau o mai ai I vai nga fa pe ya ai on sa ia ko ya esa fa ko inga se si vai ya se wa fai mai ya do le ki o le fa ba ya re ka ko maka uputa si Mari sa ole ia tasi to sion ku ai e ka muka ia sion tinape ia faingole o le faku ainga ia anga kere inga pipis skama tasi de pakele Sorry. o skama la o tasi na pipi ia al pakele ia ai ma se me o so o se pakele Isa la wasi se mamau kanga kata nga pipi de pakele. Koma ina wo pakele mande. Se kwa inga me foi le pipi e ka mai ki la ko ma kua ta se mamari ile mai kua. O pe ala nga pipi si ka mai ki la ko ka ma po ki nga o le feto so nga nga fai. Se foi la ne ka o le pipi o le local ka mai ki se sia ma kua. Yeah. Ya ka mai ki close a de ka ma yo close ki nga a o lo nga fai fe e muri ya manku fo yo ka ko e de nga ko coses foi de fa pe ka que a veces cos cuca se cos ka muka la so e ka ko ke le ninga mai ya fe au manga luenga by observation. Yeah. E ke makamaka
ia e lo fai le me maka e lo fai le e ko ki foi aku ka fa la lo fai ia fa kai le fai ngol saka foi le ka longa ka mai ki me fa pena o uwe e kukusa le ya ma ku ke pielo ka ma ke piro kinga ai le ai ala ni o ka ma o fa ku ai nga le del fa no ka mai fai ma umanga mali mai a ka urola se ka mai ki piko siri pa se ken ki piko siri nga anga ka ma le fia nga le ia o kai ka sa ia ai o la ngia la wa ki nga e piro ka mai fai no fe au e o la ngia ka mai ki wa e se le me nga ia awa e ka ko mai e ai ka mai ki pi o la ko ka ma ai o la ngia ma ku ko e se me o nga du ai ma fia ia yes mali e la fa kai inga o de sika mai kiki e o malonga kinga e pipi ia nga du e fa ya o nga pe ai fai se au fo ai uma enga e se ale me o nga ia ka mai yes ai a o lo la mo le pi fo ile ka mai le loko le ka o fa pala ngole clean yeah se la nga me mate nga ma di sa nga mari o ka ko ka foringo ka mai ki e pipi ia le kenga ilang kama ilonga kama e pipi po ia le kama ilonga kinga e ke vai o ia e na fu nga fa pe mai ai si tanga ka ia that is skill that's mommy's boy awa ke vai fu ia fa ki kenga ia a fu ele e tinala nga kama e polonga lang kama kenge e se fe long kama mo o le mela ne kai e sa le ya yo ye do sta ngwanga o le kama ki ala yo la fi fa kwa nga so o ai kanga kanga fa kwa nga ia se kala fa ngwa mari itra si long kinga e uma nga ka mai le fa mauri anga le tala le mari o me tanga ia le tau mauri e mari si on tua ai le fa ngo te fa mauni le fa ngo sto ina ia alewa o foi le o mai nei taimi ia le fa ngo tal to ina le fero i pasi mari ia vai le tau ia le sala le o ili o lata tele i sto ina ia mari ona il tatu fa tanonga le te pena mai ia pa ia o dua ia ala fatu ia tertina Right, ya Rachel, ya wesa, hello ka. Oh, so I le lawa o fia mana tua le te talia o fungala awa teu ina unia le vala awia e talia ina ua le ai se tuina nau matala le tunga ia o le ua mo le tatou fesataʻiga ma le afioga e lau pepe talailene ia o le faatonu o le tatou kamani telefoni i o le titisal faatalofa atu le gaga faaloa le afioga le pepe lenei taeao malo le seifua manuia faafeloa ai atu foʻi le pai o sa mo i tono le laumua lenei taeao e se foʻi le lua sa selua o lo tautua mai foʻi luga o le tatou alaleo le foga le laumua malo le usu lenei taeao o faamalolosi galuega o lenei vai aso io e tatou tau faamalo foʻi lau afioga foʻi le galue foʻi e galuega foʻi lenei vai aso ia le o te mau foʻi taeao foʻi ia mana foʻi uma foʻi le o galuega o lenei vai aso ia malo lava foʻi le galulue ia ua le tautuaina o le tatou atunuu e ala le tautua le tatou kamani telefoni o titisal e ama le taupitanuu iau kilani lenei taeao matou e faamalumalu pe o le tulaga o loo ia le tau o matou i nei Wellington ia o malulu telefoni
fa peona ma nei ala tau ia mato tulanga le sulela ai le ave se le malulu ala wa nei vai aso ia o lo fa peona mo ala mato de ele malulu e tau le masani mato I au kilan ai talusia ona tu mau I pele langi nei ia wa foi fa solo tu fa ngol vai aso male talonga lo fa peona tali malo I sio mato pitunu tu talonga na lua male awa engelangi ia ole mai tau ato le mo me stato au mai ava po ai mo release na Wellington le sio le releasing au kilan ia le au le tato le peleki esa ole ia pe ia ele I saufo itua ia le lisio tato au msalo po stemio nei po tai au ia na fa la wilo fo ile ia le ngata ile fo ia le tapo inga fo il tato o man Samoa ia le talonga ma Spain ia il fa ingone fo ia so ia manatu aiwa o fo le lo uma na fa tau uma tikera o tau nai au kilani wa le talonga ile sto nai tato o beleki mo faisi levana mai atu telena halu uma tato tickets ia au te do fo tele o mato au kilani ia o le lava fa pe le fata lo perfetta ia le se mata ia ana le vai to le ala san le talo pe talo son tenne le se fata le piccino le ia o le foi fa lo wat ia ia ndai suinga o lo mana o coach ia matua mo le talonga de mela sa mana oi ona na le no le coach lava ia 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 tata vale ale fatul coach foi dele nei manawa mele non talong mo ia talo si ele tongale o le vai aso ai o tulangan na vai fatum dia foi so mato pitunu totel ia wanga mai tapo ia talong ale ia ai tatu tasi talong tatu mansabo ia ma lo mansa mota ya o le anu le lanu le lan wana ni tau sanga e o fa le tonu ia ia o tau sanga ni o tau sanga lan wana a fa ile man malo ya tato manuta mo tino ala vai aso le talonga ni sa fues maroons ia o le ata o ya tas ia le na tau fisila tu e fa fta yo le o e tari mai ora ofisili tau fi fa yatu te loana no mo ia elete fulelete au kilani mai tapo ia fo peleki a lo wanga a tolta longa le so lulu le vas fo ia ole a wala fai fo ina fa sara longa fo ile ole fatalitali ia tangata o lo tau muli lo fionga pepe ia ile ya so lulu le vas fo ia po a fo ina fa malosi ia oni au fo lele fo tuanga fo ile au ole Queensland ia ne la fata le so lulu tu la pena ia e sa le ia e pe ole lanu moana le matua e se sa le tau sangari ia o tau sanga ne tau sanga la moana ole foi ai alo foi le ne yaso ia so vai lo foi lo to ina mangi le masana fa na miti e fa matala mai polar tu langon vai yaso de awai le se a miti to ina le tau ia along what do pokala mela so fu ia le miti to ina neva yaso ia e pe manuel ta longale ni sa first blues ile lava yaso o samiatu ia e lava pelon sa ia tato la atu fa ia sto tele la utapa el maroons to no New Zealand nei sa tala le stoin so pero por esta pua e de maroons o nei to ni tangata ai me se si wo o Queensland au tali ia o me na le to fe tu masalo wala wi lo fo ile miti ala to ina mangele na au te no fa mo ma fa pe o le taimi ai mo e tangata Queensland ile to ina le malanta mo le o pepe lo ngai lu ma ala ta vale ya so no yelo fianga pepe se vang fo e fia no fia tato tinu le onanga tato kami te foni alfamanatu masani lava la stofi ia e muli foi nei fangata tato entry fai sa top te ngalo no fatau ia wa tato sei la so taia o lua foi tato telefoni la fa pe on sei ina o tato
iPhone 15 Pro Max e whapena fori tātou Samsung Galaxy S24 lea whapena se ina taheo ia tawana lua sfukta la New Zealand lau tapap whatau pesili atu whatino la foino lau tapap awaso wavano tonu tātou se ia mana foi la fo se leni whapai fo tautua le ClickX tonu le whapeua nui nai oi ia le tātou se la soatai au wai sau telefoni fau mau telefoni lava fo i lo whapeona popular te mili nei o tere rātou lo manau nao iai ia ai manu ia le tātou se ia lungo ingon tātou ngō fia le nei telefoni fau le a mau pe whapeona lua suta la lau tau pape whatau leo le a whapeona whamanu ei dai o le tārs fulua na nei whangatai tātou entries ia whatino le tātou se la soatai au ia lava pe fo no fa fonga tātou results i le asforo nga fua ia tātou po kalambe ma ia fa matu fu fa pe ona failo atu ai ia o tūlanga ia tātou SIM card ia fa maluru atu wa uma tātou SIM card sin never ten o no totel tātou au malanga i Samoa ia o lo talia ia le fionga pesta ia o lo malanga i Samoa te minei ia e toi foi mai i le isi lua vai aso ia mamai a tātou SIM card ia e toi whaua tuai le tu whai tu foi lea au nanga ia wa tātou ro sauni malanga ai Samoa ai ole a whai lawa le te malanga i le isi lua vai aso o matala le tātou whalolon malawa lele i whaleolo ia no whai lau SIM card ani whal tātou ofisa ia e whamamala ia tūlanga umole o le tātou tautua o nei whamanatu na nei aso ai whaisau tālo whawhātai te uangalu ia wāle whaingo whātau alo ainga i Samoa whona na mwhaina tongi a toile pilo le vai a foi le tātou cash power ia o le tautua lava na e vave i ana mo se fsoswani mo lo ainga ia me te whātau alo vave o na au mia ia vai ova marcelau falolo i tono polum savai na la fortalo favata ia i foto ai nge fella tu fatau ia o te tele mai ava mo le mato ava no le neaso ia manuia foi eli luanga o le nei vai o le nei weekend o sauni ti ai ia mo le foi lo fa ngai le pa anga umal tato company ia me se le se fonga la mueto no o Wellington ia manuia tele lava ngaluenga fai o neva yaso ia fa te tele lava ila fianga le pepe mania foi langa ia tu fa ingo neva yaso tātou felo ila songfua ia fa te tele lava ole wa tale iva ia usimel fa fonga tātou tala mai Samoa Le nganga fia te whatalofa tuai lo tātou tinu e le isi le nei whaopoponga o tana fau mai Samoa o Simayel whafonga. Ua whaamautino mai le fionga le minista o tau formaloloina wa lasi lua pitu whanua tā fitu sele. Ua mautu le lato ngā lulue whaantasei manutanga luenga o leo e le ngalua tu mawe leo le forma e o le a au maia e whaieta o tonga whaapitoa e sa ili ai mafua ango maliu pe amana o mia ini mata opu mai le whaam sinonga. Pe on sile fia o le fo mai mai fiti e iai lea to mai. Sa mawhaia no fo mai lona teimi e ngalue ai mo sa moe ni mana onga whape nei. A e se ilonga lava e maua lona teimi a avanoa. Mai o le mafua anga nai umi eo na ta o oto nisi o tino maliu i le maota ngase ngase ulu mato tua. E ta talieli teimi a avanoa mai iai. Peita e o le feuta na inga wa whaia le vāo le minister mtanga ruenga o leo, ma le fio ngā vā lasi. O le atu tongi mtanga ruenga o leo le no whanga o le awha mautu wai le fo mai, ma lona au maia i Samoa. Peita e le o le telo le teimia mna o mia ela na visoa swani po le itu ai ngā to mai, o na e fua le telo tino ma liu mai lea tau sanga i lea tau sanga, au teimi umai awa noai pe a lea se tino ma liu mna o mia se su e su enga, o le awha o ngā le whaiei ni awa o ngā mōfo mai Samoa i le lava to mai. Na whamanino le fionga te maita e minista le fionga mulipola ana rosa ale mōri o
Nisi vai ngata wol polo kete ne o le miliona ta la. O le tiute ma le mata whaioi ase whaipule, ma le komiti o fono whaavai uma ile atunu. O na whaamatu watu i tangata o le tu malo, reporti ma tupe whaalua ta la uma o le polo kete o le miliona ta la le tu malo. Pe a whai e fsiringia pe mana o mia foi, e so se tangata o le tu malo. E a fuorfina ngalo le fionga le tamai ta e minister e a Muripola, o no se tasio matao puna tula i mai le tausangan te nei, i le fio anga o vai to muli sa vai, na whaate e le fio anga se tasio tamali, au tanga vaia upa ilo na fsiringia leo se kopil tano le tupe na wha au ngā, mai i le miliona tala mua mua. Nei ulawa ina o ane le mata opule nei i le wha masinonga o whanua maswafa, ma whaatonu i nei sei ungal wha masinonga e toe wha e le tamai au tanga vaia upa, i lona fio anga. Ia o loo tā pāwha le mta ngā luenga, ia whaipule ia i whaafai ngā. E o mai. A wā o le whaitotoa ia. O te tei whono i whono whaavai. O te tei whono i whono whaavai. Ia mālama lama fo ila te tei whono. I vāenga ia ata mai ia tangata o le tū malo. E no siringia telefone le tamali i au tanga vaia, paua ia maua se kopi mai le teimisaya fina winai. Aina sau noa, e o mai le so, e nate le tauli mai na lava se kopi, mai tu mau fo i lona fina wina, e le fia maua leo sana kopi le whaonga aino se leni, o le polo kia ti miliona tala lona i tu malo. O le so le afa ati noi se solo ale kompani telefonia le techi sao le taulanga, e whaalawi loa ilo latu au sia leo leisi la asanga i lunga atu, o viso ta inga tele vavave whaono po nei le ua whaingoi no le 5G. E siti ai le au onanga mai le tūlanga sa iei mai le au ngā tupulanga wha po le 4G. Lea sa iei mo mua. Whai lor sui al kompani al digi sao le sa mo nei. Wa iei niso whainga le tūlanga le ua o la ai viso ta inga le 5G. Ma le wha moe moe ngolo iei le kompani. Ina ia wha so polia lo tātua tenu ele ngata i upolu nei. Manono a porima, mai ia tawatu i le mototele sa la whai. O se la asanga na whai loe le sui al ditu sao le Samoa. E ne ifso soani el tūlanga sale au sie le au onanga ar company telefoni, nisi vai ngole atunu, e le ima whai ona au sia. E le 11 toi teriu mai le atunu le whai unga le maasinan te nei, le au siva po le au whawhia fia le pule ngō tangata tā whao mai mo mai le atunu le turisi, mai whaalinga o tū maanga nuu mai atunu le Pasifika i Hawaii. Ai o le ato e malanga to i nisi o filifili e silia ma le toa se fulu i Saina, e tali e le wala au lia mai le ampaso le malo Saina i Samoa, i whawhia fia ngā le awhai e tutono le malo. O se tasi la le nei o wala au lia o whaai loa le pule ngō tangata tā whao mai mo mai, e le ngata e whaalawi loa ati le tuai lava Samoa i atunu o te tele, ai o se awa no le leifo e whaalawi loa atuai ana o loa ngau sia lava ilo tātu o tunu, e fina wina ai ni awa no e maua moa na maketi, i tu ai ngā tunu o te tele whapene o langi. O lo iele whanau nango se tasi o ano le atunu na whana wane Samoa, ai ua avea matangata nu o le maaloni usila, ina ia una ia whaalawi loa motu pulanga o le atunu ina ia fia fia ta alonga folau, ona e le to o tele niso tātu tangata e fia iai, ai o se tasi le neo ta alonga e whaingo fio na o ina yu tātou tangata, ona o lo tātou atunu i le Pasifika, o lo iai le mau o Samoa tangata folau. O le televouia e roni le lua, o se tasi leo ave fu o lo tātou atunu i ta alonga le Olimpeka, le ua sawa tune e mo le te milona lua, e fantasi e manisio le ausi si iwa lautongia e anga waa mo le Olimpeka le nei, whapea foi ma se tasi o alo fuso le atunu. Pea mai a ta alonga le Olimpeka lo yeil wha moe moenga e roni, e malanga mai isa moe wha tau teia nia au onga, e wha masani ma wha tau sina i alum wha nau la iti o le atunu, ina ia fia i leitu ai ngā ta alonga, e pei foi o ni a mata o ina mai, i le whanto a valu o na tau sanga. O tala ia mai sa mō mōre ni a so tofi manuia tele lo tātou atunu, e ngā ruenga o le a whenga iai, wha soi foia.
E toi whatalo whato le whapoponga o talafou mo le nei vaenga o le tae ao. Ua iai le popolenga I se urunga li I au kilani sisifo, o le ale mawhai ona lato e ngā whatia se whaatau ina o se fale, ina ua awhia le la fale whaatau I lolonga na mawhatia ai au kilani le aso malolo mo le aai. Whaalia le urunga li e silia ma le tausanga o whaatali se tali atu a le pule ngā nuu, ma o sola ua manatu e le mawhai ona lato e ngā whatia se isi mō kesi. O Elama Ryan sa ngā lulu e tū mau uma, sa la ua whaaputu ma whaasao la te unga tupe mo le tele o tausanga, ma nao o lava ina whaatau atu la filifili auro, ma mawaile se fulupa sene e tau fiai le whalei au kilani, e tasi te sima le wha 5 miliona tā lalo na tau, na ole se fuluma sina talo na lano no fo le whale, ai a whaatia loa le ai I lolonga I le tausanga taluai, I le aso malolo whaapitoa mo au kilani, I se pepa whaamatalanga na tau ai e le pule ngā nua au kilani, o le tau o le whanua ma le whale, sa fuafua ilo na tau I le maketi, a o le iyo o ilo longa, o le tau o le whale pe ona ilo ina le pule ngā nuu, e fua I le maketi, e tasi te sima le 3 miliona tā la. O le tasi te sima le 3 miliona tā la, sa whaatupe e le komisi mo inisiua ma mafui e le ngā tailea, o le ato ese e le pule ngā nuu le 5% o le tau o le maketi o le whanua, e avea masao o tangata e ana le whale, ina ia mawai e le ununga li I le sili atu ma le 2.5 afe tā la mai le pule ngā nuu. I se whamatalanga Ryan e whaapea na whaalia le pule ngā nuu au kilani o le polo kalame fesosoani e le o whaamoe moe e tutongi ai tupe ngau a e na mawhatia I lolonga. O le whaamoe moe au tu o le polo kalame langolango na mali lie whaatasi ai male malo o le fesosoani lea I tangata e o ese maitu langa o mawhatianga na awhia ai I a whaama lolonga. Whaalia le minista whaalave lave whaafua sei Mark Mitchell e ui o le toi whaalele o whale o langolango ina le malo, ai sa ita ia lava whaalo toi whale le mata upu, mai le tala whea ngai mo ia o na whaia se whaamatalanga I mata upu, tau I pule ngā nuu. Na toi foi mai au kilani le whainga malanga le ea New Zealand mo melepone I le awhiawhia na nafi, o na one tūlanga whaale tonu whaate konolosi I le waalele. Whaalia le ea New Zealand, o se mata upula I titi I le whainga malanga tasi 25 na mafua I le toi foi mai o le whainga malanga ma na saunga le mu uma le pasese. Na whaalea o ngā ina nisi o whainga malanga mai melepone I kalai estete le awhiawhia na nafi, o na o nisi o le au whainga luenga na polokai au kilani. Na lipotia le leiti o New Zealand I whaamatalanga fau na liki mai tua e winga I le vaa o le aratele lea na paulia I ngā taifale o Wellingtone I le aso 20 o Iuni. Ele I umio nalu ese mai le wafu I Picton le vaa o le aratele pe tusa o le 25 minute le 10 le afiafi a e paulia. Ele ai se tasi o le pasese ma le auwa ato a fast fitu na whaamanu alia ai. I pepa mai le Inter Islander na whaali ai, ina otu ua le vaale wafu, na sui e se tasi o le au whainga luenga le polo kalame, e otometi ai o na alu le vaa e au noa ma se tangata, e whaafoeina po o le autopilot. Na o omi e le tangata whainga luenga se wha mau malona le mautonu, na mafu ai o na vave sui le itu e anga ai ai le vaa. E le mawhai e le au whainga luenga o na toi li liu ma whaafoe le vaa, na mafu ai o na paulia I Titoki Bay. O le pepa o whaamatalanga na whaaso atu I le au whainga luenga, I le whaai unga o le vaiaso taluai. O lo o iai whaamatalanga mo le saunga le mu. E whaamoe moe e tuina atu I ai ta I ala ma whaalau I loa atili, le whaalelea o au na ngā vaa. O lo o whaau au suenga I lea mata upu. Ua ausia tangata whainga luenga mō whale tui toto e le awai I Iuni se mali lienga o tutongi tutusa e si tiai ala tautupe maua I le whase 10%. O tangata whainga luenga e au whiai sa I tisi maisi na pālota e talia se o fō tutongi ina ua mai a solo te e na whaia ia me Iuni. E tolu se lau tangata whainga luenga na o ese mai mga luenga ia Iuni ma talo sanga mō tutongi tutusa ma la taupa anga I le te whatuora. I se li poti mai le pisa a e whaapea, o le maula lalo tutongi na mafuai o na o ese tangata whainga luenga, ma ua atili ai o na whainga tale whainga luenga ina o tangata whainga luenga fōu. O lo whaamoe moe si tia mai le vao le 15 ma le 10% si itanga o tutongi a tangata whainga luenga pe a mai a le silia ma le 7 maasina o feutana inga.
Ua whaalawilo mai le whale tupe whaaleo New Zealand le whaatuma wina o le pasene tului i le 5.5% po le OCR i le mai ai o whanotanga e valu pei ona lipotia e le leiti o New Zealand na toi tā ua ai le tele o whaamatalanga mua e winga i le tele ngese o le tuputupu o le tamau a inga o New Zealand. Whaititia maketi mo ngā luenga ma whaasolo maa lia le pau i le tau o le soifuanga. I se whaamatalanga mai le komiti mo whainga whaavaya le MPC o lo whaamoe le komiti e toi foi i tutonu o le tasi le tolu pasene le whaatulanganga i le awhalona lua o le nei tausanga. O le nei loilonga e le itu uina i ai whaamatalanga tau i le tamau a inga matupe mana whaali ai le tu maupea o le OCR i lona tūlanga o lo o iai nei se iau o i le awhalona lua o le lua whelua 5. O le lava o tutongi, le lava tangata whaingaluenga, ma le whaaloalongia, le whaamatalanga e nisio fo mai e au nanga tali atu i whaalawelawe whafua sei, nisio mafua anga wa tele ai na waava ai e sa ilinga luenga i whafua atua New Zealand. Na tā ua e se tasi sa avea mua mafua mai i le St. John. Na si iti atu i Australia i saute i le tausanga taluai, sa whainga tau na tu ualo na ainga, ai na whaimalanga lava o na ole sa ili o le ngaluenga i le lei tutongi. E le itaitai o nao o New Zealand i le tūlanga o le lei o tutongi i ngaluenga whaafo mai, pe a whaatusa ia Australia. E ese leo fofongia o na ole ngaluenga lava e tasina ia whaia i New Zealand e wha se fululua i tūla i le vaiaso, ai i Australia e tolus fulfitu i tūla, lima i tūla e ITTI, mai whaopopo le tusa ma le tolus fulu tolu pasene o si itanga i tutongi, ma ua ia fuafua e le toi fiafo i mai i New Zealand, o le toa teleo fo mai na whaau o mao sao i Australia, pei ona whaalia i li poti. Sa whaia e Danny Cloud mai le University of Cambridge se 5 matua whaafolinga e mawhaiona tui ma whaapipi i tawhatafa o le tamatama i 5 ua whaingoa ina le 5 matua lona tolu po o le third thumb. O suenga talu ai nei na mawai le toa tele o tangata na whaonga ina lea meto tia fau e tu sa maleiwa 10% po o le lata i leono se lau tangata na muli tai ma whaata i tai le whaonga mo ngā luenga whaatino. O Claude o le whaululunga o le Plasticity Lab i le University Cambridge e mawhai e le 5 matua o na whaalau te leina le ngā ioinga o le 5 ma whaupopo le malosi e whai ai ngā luenga. O suenga mau ilinga na whaonga ai whaata o le MRI na mau ai pe whapewheo na whaatusa tamatama i 5 i vaenga i 5 o le whai ai e toa ono se lau tangata na whaia i ai whaata ita inga o tamaiti ma tangata mātutua i wasfulwalu pasene na mawhai o na whaonga aina ma whaamali eina i lelelei o lea metotia fau. E silia male se la wafeta la le tupe na maua, i le saili ngā tupe a lea onga tolanga lua a Clyde Key i Wellingtone, ina ua la tau whatau ina atu ni pepa mo se sei, e ulufa le ai i le kone seti a le tamaitai pese ta uta ua i le lalolangi i a Taylor Swift, na ta ua i le taitai fono le komiti whaafoia lea onga Michelle Little, o le manatu na alia ai i le taimi o le fonotanga a le PTA, e lua pepa ulufale, o lo ofaya i ai le sei, e au fi ai pepa malanga i lone tona mo le kone seti, matutongi le nofoanga e nofoai mo po e fitu. Na matua i whaate ia lea onga i le vawe o le tau lio pepa e whaafe 5 se lau i le tau e 2.5 tala i le pepa e tasi. Whaalia lito e le vao le fitu 10 ma le fitu 5 afe tala le tupe mama mo lea onga pe amai a ona tutongi pasese ma isi tau whaopopo mo pepa ulufale lua. Pe amai ale se i le aso mo au kuso o le tupe mama o le a whaalu i le toe whaale lea o le hola lea onga. E latai le 5 se lau a inga i le pitonu o Karori i Wellingtone na le maua se sua vai i le afiafia na nafi o na o se paipana pā i Monacan Avenue. E luatane vai sa whaatuina a wale sua vai tau mafa mo i la tau na afia pe o na tā ua e le Wellington Water o le te o le fitu i le afiafi na toi whaaola mai ai le vai mo le te leo a inga. I taalonga, o le aso tona i nei le afiafi, o le awhatau no ina i le taalonga lona lua i le vao le oropeleki ma le awa Engelani i Eden Park i Aukilani na manumalo le oropeleki le la taalonga mua se fulu ono le se fulu 5 na whaiaita Dunedin i le whai ungo le vaiaso.
O le aso farai le taluai na whaiai se taamilo sanga ta Apollo mo le matariki o le ni tau sanga a le kalapu ta Apollo a Shandon i pitone na whaamanuia i nai tau mawhainga a le tamaitai sifulu whātau sanga i a toa iwa whaafia i le ipo le Perestene mo le Best Stableford sa la ua mawai na whaatasi ma le li o Pat Higgins i a e whaasifulu lua tutusa o le tamaitai a toa iwa whaafia o se sui o le a onga ta Apollo Samoa i Wellingtone o toa iwa ma Higgins o le a whai masui o le kalapu a Shandon i le taamilo sanga ta Apollo o le Halberg District Fight Day i le tausanga fōu. Tala fōu ia mai le siufofonga o le laumua mo le neiva aenga o le tae ao. O le whaasilanga tā ua,
E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o so ta inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai whaafonga mai le tenu ulua suru 5 minuto te ene le tula iwa, ta ua te le whaasilanga na ia mo le au whaafonga, ia se vaenga fo ilele ai mai se lava ni polkalame te sila fia, ia e fia whai ai sau whai tionga, ia na umanino le vaenga na peo na tui natu 7 kasiano. Ia mai se ai, ia, whailan fo i ona whai mwha i loa fo i nisi o unanga, ia, o loo lango malosi, ia mwha atupeina fo i ona nei fo i tau tua ti fonga lau mua, ia e pe ona iei fo i le New Zealand on air, ona matanga luenga o soifua malolo ina New Zealand, matanga luenga wa onga New Zealand, matanga luenga o leo New Zealand, matanga luenga tangata atu moto le Pasifika, o le University of Victoria, ia ma le pulenga nuu porirua, pe o unanga na, ia manisi fo i o matanga luenga, ia lo lang malosi ia mai fo fa tpeina ia le tautua le fonga la mua ia lo mfa ia on tatou mafuta pe ia ile aso le tatou tautua ia ai o le nei tai au ia o le o te talatu tatou leina ona o lena vala mai se tatou tenu te mi tatou telefon tala mai sa mo ia lo te talatu tatou leina mfa fo on fa upu tatou fa fsili o ani mata fa yoi ia o ninga luenga a tua ia o lo e fa wa wina time nei mai lava ia so e la ititi ia na e va ai la fo ia ia le la wa mai atu la to mal nei o langa ia le wa fa wina oi ia po ni fo ia ta maiti va ngom fa pena ia o le tu langa nai ala u wanga oi si te fa talo fa tu va ngalo ma fa mai fa te tele lava malu tafa fa talo fa tu si one fonga va ia fa tu ia Tyrell Petro ia fa pe fo ia Rachel ia o le sunga ia faltua ia fona na rieka mafuta mai uta ia vape foi ia le sunga asapese ia o malo meis ia le sunga ia o ia meis al pati talo fatu manu ia foi nga luenga le tai au ia o le sunga alavinda mamako malo lavinda ia le fatu foi ma foi Eric talo fatu le tai au sumika ma taitele lava le mafuta mai le usa le foni mafuta mai lo motu saute va pe foi fish ia asapese ia solo malanga ma pe foi ia Teresa Agustino ia ma Wilma ato ai ono te tele lava mafuta mai ia me sila tulo falongo mai ia ilunga tatu wala leo ori e masani ona e fanga ia me foi le free wifi mala va lele o fale ainga ia ma va pena pe ai felwa e tele lo fanga ina o le upumonia na fanga ina pe a ina mala vale leo kilani ia pe a vo le fa nga vo le wa e pe fa nga vo le mo mie se va vo le ia la ia tatsa ma va pena ele mo mie fu la se va nga wo ia se umala ta fa au le ona le vala mo tatu tinu ia ona tata no le va nga le ta wa ia no tatu vala umar ia se fo mo ia ta lo fa vala ya lo mari ia la ge ma ya lo ko go ba oi ma lo se fu urnia o le va mo nge ko se no mare ngo pa no mi mo sponsor o ia po kala me ho ia ko ia ngo la mo ngan me ngo ko e video ko ia o ke mo ka sponsor ka ko po kala me o ya ka le ka me la no ke mo o va pe to video show so ya ru mara pen fiti tali ai joli ia man saunanga o le ofate ia ma o marila saunanga le aso stemia e fesile to tato po kala me pe tato fatalo fa ia wa mai o la utala le ele e manatua ya o le manuia pa wan me o le stupe pe o le manatua pe ia ana ngala o mo ko wasa wan ko ko ngai wa lo man do ela o email ngai jodi ta mai ma le reference number ka ko wa me un mai ko ma boxa o te ula ku la ku ska ngati sigaro ka ma yo la perka ko po kana dai a me la le a ho de tasima
Ia. Ma si ko ya ko ya ma ko inga de se wi dinga ko sa ulang at le. Ia. Ko ye ma sponsor o ngia na wo sponsor nga ko. Kala yo ka fa ko ngi ta si ide ma nga ide ma yo kala sa o. Le na lu fa lo mo ir po lo in bedi do wa. Sorry, dai. Ki lo la laptop ma reference na po ma. Ele não boa, ele não fica Tá se ela fala não vai ver lá o lavo ele tá tu le esse tu nunca faz bem puti. Le mas te fala não tu aí. Ele que na área Kung Amerika ko rin yun. Alam sponsor nga ka po kalambila lang kaya wala ko ano ko. Alala ko ko ng suka siya umay. Elo po sa medlo sila din mas kuwa pwede lang. Oh, surely. Good, well, thank Jody. Mo sila din mas kuwa fe mal tu riva mal fare. Iya, mana iya. Awak dia Amerika nga na ko po mo ko ngi mo. Mana tu ay na. Lagi ng pamungyo ko lang ang liquor sponsor na pingi. Laftai. O te mana tu ay na flo inga le pare mena samo. Alo lo fa melis vai puli. Na no mera ya la mai. Ala ya mastino tu. Ang aso ng itas. Oo, wala ko uro ba. Ito ko mga bingko po kada yun. Nene lo ko po ito ko sa mga new technology. Malo niya. Ya umalaso kayo luha sa lower sponsor ko. Yeah, o de pol. Yeah. Ano nga warong may fa may yan nga ngata ba lo kana kigi mo me lungari me uri Amerika. Wala nga wa may guy Harvard University where you for it. Surely. Oh, Jody. Pabao. Normal, na mo nanu fa longo. Mo fa mo le pue. Yo. Wala no que no mai de wa ko me kule ya ko me wa ko. Nga pato dua Tau ko mo ai no ya mai nga ngai wa pe sia nga ngo ko inga sia nga ngo. Malo. Mia. Ando na una uide con spazio. Malo. Ana medina risol ko pulen ko foi de nenga vini british ko sponsor fo de. Zoli. Dai. Mo me umma ya ana de lo pero ko de ngos finingale. Malo mia. Ya, udah de go. Alwen na yaso, ito sa mo ida. Ya. Ole ukura ko po ko na pero. Acha, malo. Pero la wa ngebe upa. Ele me pero na ko me ko la ko mal pico per ko inga ringa da ko ako po kala. Ya, malo. Alwen na yaso. Mia. Te tene amore. Mo sponsor de tau nu. Toina. Vai pa ova lau le tau tu lunga. La fato ala. Ai fa mai ole. O mi lang computer. Se mai anga uru. Babao Harvard University le na onga tu. No mau. Le se tu pe ai alua onga yo Harvard University. Oh so. La talpelta to lena to luas fulu var minuti on tale ole tu na se fulu. Ole tu lang vele mal pe ona fa. I wifi. E wa to tele au tātou tunu a hoi malai pa lele o fale ainga e pe fa nga ia free wifi. Ia tu se te pela te tata le fa nga wifi I. Ono le li Australia le Michael Clapsis. O le wa tu la il famasino. Ona na malanga fa nga malanga va lele ilunga. Na tango le fa nga i le wifi vo le va lele. Le free wifi. E mo wifi mo istanga tar pa se. Totally. Ia. Lea la o whelele o le asa uni e tūla il whamasinonga ia au kuso. Ona tūlanga lea wa ia whaonga le wifi whelele I runga na waalele ai maua I whamaunga o nistanga tarpases. O lea la wala pata ia mai e vaenga ta mai mo meo tau au nanga wha interneti wha teknolosi. Ia tangata, ia tau fia le whaonga ina o le free wifi whelele I whale ainga o malai waalele. Ona wa fianga ia.
e maua e istangata ia whamaunga. Ai mai sea ia vaenga ia le free wifi i marai wa alele o whaitari malo o whale ainga ia mai sino whanga. O le māne o le mai fuel matapu le te longo pili. Tata tunu le anga ile. Wa e ile fesili mai e lau computer ya te oe pe o ne e log in is wifi. E pe te mana o te anga i lunga whaonga le wifi fuilele i lo umai tangata lau public lau. O inala tena ta se tangata. O au te no wha o mine no. Le ai o te private ala u ia. E te o te whaonga ina la wifi. Ia ai e pe poloka mai fuile fa. A maulalo o mi yo e public. Ia. Wai lo umai tangata. Tu se ma fai no e me se la la tu i tu ia tatu waili. Tatu ai la tangata le o tu. Ia mo no foi le va le po fe ia ma fai ona atu i lalo va ngo fa mo. Ia. Ma o te o mo tangata na. O la ki o mo. Yo. O ma le va ngale o mai mari. E tawa ona ma le fa matalanga le o mai pe fa pe tam foi fa ngale wa free wifi. Ma me se ma va le wa tiro tatu o lo le va le fa ngale le wifi le. Ma va le. Ya le ala lo tanga fa ngale we ma le fa upunga le mai ai ma fa tuanga ma la pata inga le mai maki tanga o mi. Ya le ala lo no winga o le tele o tangata ia fa ngai. E le ya se anu ina me. Pa wa me ia mo le wifi. Ya le ala wala mo li el tangata le. Ya il fam sinunga Australia. Sorli. Ia le malanga le whenga malanga. Ale maua tangata le wha mo isi tangata le tono le pāse se le vale. Alfa wa tuo te lo vale le temini. Ia. Lo e o fo vale le New Zealand le ana isa mo e fo free wifi. Ia mo. E ma faina e meli fo le Messenger la Facebook. Ia. Ale ma faina e vili. Mo. E ma faina fa ngan free wifi lu ngol. Sorli. Ia. Ta o te le lapta inga na mo tato tu. Ia. Wa te le tato e fia. Ia me se foi fale inga pe a te me fale kofe ma fa nga wifi o va pe ia ma fale tani malo ma inga yo e me se mala va le. Te tu na va inga na ia ta fu yo na ave fa na we sia ki le ma pe fa pe ma fa nga wifi. Ma le si tala te lapta i tato tu. Mo o le si tala ma le tu va to ni ata tu Wellington ne tu tu va. Ia. O se tasio ti nana lu fa atauran ta avale for wheelie. For wheel drive nai e afea. I nai lo hats e le fale ta avale nai ta o le siosiong. Po se fale ta avale sia a ya pani. Ia pol sai ko lo po fe. Ia male LDV. Te ran fa ataurato fa ta avale fu ia for wheelie. For wheelie, ia. Tu sa alfa wheeler tinale o te lo tato te lupe o la tu va aia i fe lo o fe wheelie le. Ia. O lo tu se tinale o tu se upu fo ia o waita tinale fata vale. Au ta fata vale le tu se. Au ta fata vale o rumar ta vale le tu se upu ia. Ele o se fo wili. Ai tu sorta vale te vai o fo wili. Tu se le tu se fa pa lang vole le fa sa mo ta. I am not a four-wheel drive. Ya tu so upuna. Ele o se fo wili. O le fo wili ta. O le fo wili ta vale. O le mawar tinale na va tu ta vale le fo wili le. Ia. Alu nele four-wheel drive. E wa ile va ngai final two-wheel drive e four-wheel drive. Ele alu four-wheel drive. O sole. Fi nau male fata vale. Ia. Ele anga le ta vale na tu au mai ia tia. Tu sala le ufa ia ina nei langa mau i fa misinonga na alu ave fa misinonga le. Ele langa lo ina fa misinonga fa mo wele fa mo monga tina fa langa pe. Ia. Na va tu ta vale le. Ia alu lo fa i upu nei a wanto te o i lunga fata vale le la TV. O mo maula la TV te mini. Wole tu tu tangata. Au. Ile la tu fata vale. O lo tinale le fa ro i lo hat ma upu le mata teli. Ele os fo wili. Ele fa tu ina la TV. Tu so fa le nga tinale ia company le. Ia ono la maule o va nga malien ia eva ai foila ile. Ina lo hat. Ia o le mafu angal na o fa sia tina. Ai ni customer ale falta vale le o atu ona o mafu mai o fa sala nga ia. Fa sala. Na o la le mta upu le famsino. O famsino le la tu alo tina tu apili. Oye na. Nei Wellington ni. Le la tu alo tu apili. A tu so ole foi le malo si o puia na no fortina tu i ngole. Ia. O ta vale. Ia. Ia le mafu ele. Tu so le wa os for video ta vale. Ia. Vai la le wo falta vale. A le tasina tu langa tele ne vai fale inga. Fale lo fo le. E ta lo le tanga te fale inga pos fale lo. Fai lo na tu singa. Ia e wane. O tau le tanga te o le fale inga ma le fale lo.
ona tu singa tangata ia ale ala wa o mai I falta vale le ala wa afia il falta vale le ia o tu lang funa le masa ni tato long lu pueli fo mai se le mata upu le le tato poklami o le tu la fono ile te lan sa no le sungal malo si akili le ta vale monili ia le fa tau ta vale pe ai fo la insinia ia ale si aki fa le ave te lu si akili le ta vale ia le ato ai le fa ta wina ia no franga tala o le no winga na fa ina sitina na la ile le taimi fa ile famsino o le io di fa ma ni nga fo ie ale la wa bawa ia le la tu ya lu tina tu apiti a tu sol ba li velo le velo a tu ta vale boli po fer be fa le fa tau la pipi ia o pu ie ne le va ai tanga ta fu ile me se la tu la fio fa ta vale fa ta vale le ta ser ai tu tanga ta ele fa tu ile au tv ia wo mai le o ia ia le la mo li ma wa fa ta vale le la tau fai le wa o la ave mo li tina le tau fa le ia tu soro le ko ta vale le ia o ta tu tiro lo poi la sa a tu la kana ma di o ni o lo talo fu a pizza sa me ia ta vale mo o e ta ta ia ia o tau na na o le fa pipi se ia le me lo te mana fa pi o la o te mana o fa pi ia ele o se te mai ta vale ele o ta Yoli. Alo na winga le sala la na o le fa tau mai o se ona o le fa tau mai sta va lapo o se ta va lapo ai mal ta vale o fo le lo mai ta mai ta vale ia no sa lo le fa pi au ta fa lo ta vale le o sta mai ta vale ale vai matanga ta o ta mai ta vale me le fe lo ma ri le sta tu la ta lo fa la alo fa ta fino mai oi ma no se fu o ruia orti na mat fu alo la vale ma soy il meita ya o ma ya ta to ko kala alo si fu tai luana I vai nga ya te fia pia mai fo il faso po kala me tai ole me mo o te io ile manatu o Mali o le suile mai Australia ta sila le me fia fa mala matili ona ole lana sa no ia si to ole mo rapeo ile fale tonu la na pu ile la nga fala ia la sa no ia Mali ai la nga ole me monila vaya ele pipi ia tasi ile la nga fala ole fala vela o tasi ile la nga fala nga mafuaina e fale tonu le puenga pela le vainga na te fia fa popo ile manatu o Mari jodi ia ona o mai lole ile mele o sa no ia Mari ile fa tau ta vaina ia Paula lo fa ai te tenga Mari ka ko inga sa se taimi se tala wa tu si ele teine le se fa u pulanta vale le to fa tu ina tasi o poi ona I vaenga la na ai mana ya tele le aho ile fa tu pumanatu si ho le ai ya wa we ya te lo mal mato wa inga poto wa we close ke le lo kama Mali ya la va ya mafua anga okay fa inganga lo ko inga so ifua my guy Mali langa foi le pe similar la va foi lo na ia characters Mali he's fast langa ka voleo lo na knowledge mala na faime le ostanatai kama ia o kama voinga va tu voyala tu no nga pa oa o solo ai faya so pela ona imena ya la ino close tele u ia lo tama Mali Mali langa vo I te tonu lo tupu e ta o tua mal fa ma unia wa ni be si le pelo si Mali
le o se taime foi le o facinga falong ka mo na vale I lo wolanga sasa la welo kinga sole kai mi mukea sasa o te fale close te le lo tina ya le ma ke te kai te ro kai mi foi le pa e me fai ao when it comes to personal and skills and that is my guy yes vai la le fa fa ngai le we mana I we sa no vai nga le matafu vai la fa fa ngai o le vai nga le o le sasaltina ai alu atul tama o le to telefo yo isi e sasa ro le tina el tama alu pe se feltina ai sa o le ia mana ia mana tua foi la o la fau o sa no la sunga e ora foi la le sasa kinga le wanya ka ai le ila le peila o le ka kama e ya ka ai ka ina Eta sia le ta ia. Sa le. Se na vai ngai lua. E kaka al kinga le fo wat tau tala wa o taita o le o faila ta ya te mai. Le o mat o le o teenagers. O pe o le o meana e kaka ai a o lo kai ka ai el tama. E ka ina musudo. Mari. Ai manaya el vaso pawala na me mari tautuana ne mala su. Dei vai ange u marca vale ka o fer wai ai sau se va sal wa na ko mai lungo Facebook e le te fa to ina ta. Dai tere ma tu. Ma lui le ya se tina. Ya pa tai lava pa lui le tua. Manaya Sale ia matafua. Ia nai fa na vo fa pena. E pe pele tama. Ia fa na vo le fa tinga pe onta matafua si onta ma. E halu la to ia pe a vo le pe a sasa si tu lo wa e si ontina. Ai me si ala tu lo vo le tu pale o te mai tai. E pe ia wa la tama. Mai e fa ma onia le tu lo. Ia le wis fa la ta fa la. Ma lo sei fo. Sai fo manguia I lo sunga I tai a fo. E fo mnia nei dua. Sai fo mnia nei dua. Nangi ma. Ia. O mai le tai a o le dua. Ia o ka kuia o le lofa o le li e le suia. O mai lo tama ia matua. Ko inga ngai vi so mai au kilan. Ia. Ia po fare como le se ku. Sponsor de mano, ele diz tu. Não vou com ela sponsor de mano, ali tá com. Ele tio. Tá com ele com ele parte tato. Mano. Por mano lua. Ia. Boni. Ia ele coi mifo. Sa, mana ia. Coi mifo ia é tá com. Ia foi de malulu. Mana ia. Langi, ole mele kigo. Ia. Ia fia de malulu. Ia, moi. Sivia com a malulu, si de malulu, o mele mafanga upi. Ia. Ia foi lele de fa mai foi mo. Sa ole le sa no. No pauga ole soifuanga la ko. Ia. Ole mela leo, Paulo mela que tau o ngau karango makafua I isi kulanga. Ia. Paulo mela lau fa kula usunga a fa pi sa ustika I lumo lau pa vale pa pa wai maka fo fa pi. Ia. Ole alista. Ele o se to ina. Vale ia leilua soli. Ele o se to ina. Mo ya ngai ke kali mai mako fa langinga. I lau sunga to ino to ina. Ia, male ia. A fai ona o ngau le malia lo finga lo ya mako. Ia fa pi lo sa ustika fa penga. Ele o sto ina. Ai male ia fo ia. Male ia soli. Ngatale mua male muri mai kua lau ka wan. Ia. Fai keke le o se ko inga ka kale ala.
Ma na yo fala wo tele tatu mta pu na wo so foi manatu wo foi le fa tu pu manatu wo le sa no ngal mati ya ai ma na ya foi le tu si ai fa pe o e fa pe na te va ya tu ai inga si o lua ya pe se ar fa inga o pe fa e tu lo wa pe fa polonga ya ai le fa na inga tu si lo ta vale ele o se polonga na no no inga ele se polonga sta male ya po na fo ya ele o se fa la fa tu pe mo ia kasi male lo sirfia ia makua mau mafo ngore ai ngoni le tau tino mai ale ilue ni ko te foi pe fa pe wa ko kasi ke ka wa kwa a fai foi fa fo mai ni so ai ka ngu o ko ya fio mai Laika ke kau me ia i kai kore mpuka de me laika ke loe ai le laika ke halua ia ka ke halua i kore mpuka ma le me la ngai me che la me la fakam vale me ia ko inga tu mai ma ala wa sa vale tu ma la musu va ngai tu ai longa foi sanga tu pena fu ma tele mai fa pena fa tu foi fa yere o ke fa yere ku le ma sanina e fa ia isi ko ia inga kas ele leide vala o ko ke sa lumba le anga lo wa ku mo Wala ia. E ka uma ko wio o mau polo le ainga o kama makenge o le ainga. Mali. Nga sa o le ia. Malo. Ar kulanga la le me to ka vale. Ia. E sia wo i wedding song e insingia. Mali. O ke ka ungu o kuna ri kai au nga ngula koe whairi pe whaola o ka vale. E ku e ka vale si kinga Samoa, e tara mo wasi kinga. Ia. Wa umang whakau ka vale, a rekwa awa kureng singi e sia. Au, se voi. Wai ngā mea la whape ngā reko. Nā tonua. Ia, o re kala si a sia uo, mai kalo whai. A minga i reisa u mua i ka oi wa airi ngā ka vale. Wa ka vale ngā whakau online. Wa aira le mana ia. E ringar kau o koi tiki savali le lua afe ia le mea koe whai e i le ka vale. Soli. Tau nor ta ole fo. Ai koru afe e ar kau or ka vale ngā whakau e sikenge pe e wha afe e. Te alo fo. E tā ua. Ana kole ole o mai sikenge e ia o ka vai a kuare maanga ia mai or ka vale le akar ka vale o ka lua kuare a mai. Nga mea ngai kamu siaki le leima wa ai wha leima. Ia. Ia kulanga nana i me ka wifi le pe o ngalua karangua mai. Tori, o aulis tanga kai masangi ke le li. Alanga lau ke le tango ki, e opo meki ale o le i o lau ke le fongi ta. O ale library ke le ngo walu yei, ke le ngo walu yei a me fie whai kongo library ma. Mata iata. Ma mea o ngai fie whai. Kongu lai ko kongu ke le i o foi ko kongu la fa pakar ka vale sa vale. Fa no kua i lau ke le fongi o kua on mai. Oh, shud. Ia langa na wa alu o meta alu ta mai ti wa ia le pito fu le ta alu ta mai ti e free wifi na la ti la tu alu ta alu ele ka kanga furi o me e ka mai ti wa la ka i no i ka ta ma o ia le maftanga na ta mama na ti na ma ia sa ola oi si sa wa o nga ti de ngai me a nga nga e ko mo dinga ko me karango ya o te malo al pila sa ori ale la ko fa longo ni de ai le ele le ya pe a sia ki le la o telefoni ma va ia fa to nunga na fai mai io ia wala o lunga fo de vale le sa oila si so ya mar sa fa nga I fo I minga nga lo de vale le I sa mo ia ia ai ele le ya la sa ola ele le ya sa I le ma o mengo popole ila o ke fongi lunga wa o ke I fa ya wa ke le o ke ngi o vale le kango se ngala I ngi ke la ale ya ora ve fau fo I lumasi ale ya se me lunga lo telefoni le sim fusi me pole fu a
Ia, ale le ia apps ma mea nai. Ia, lo po watu le teini o le va le va ai tu le teini le telefoni. O kani Por me ta. Kama voi le kai voi ta na ia te da. Ma le tele la ma. Alo la. Tai. Ai le va more kau kuaringe ia. Tai. Paua kasi ma pe ke u lo ko ki. O si farkuale ia matafua. Ia. Ka ko fa long o kangaka. Ia. Ia vai ka ko fa long lungo sa mo ia nga pese. Sa. Bango. Ai kiringa nga le maliu o so le ia malanga mali o kire va ai kingo tanga kai swafa ia matafua. Ia sa na. Ole o karango ko i onga ngale ngalo karango ku foi i kangaka foi e por va ai ka le ngia le ngalo ka uai ia malanga mali i mare kamale o manga na mo e masi i fare kuala le ia matafua so ia taleni mali le solar mali o malanga mali i nga pese matafua olla ia mo malo pau e de pesere al farkua essere o ia io lo loko ia au no forma fa vasenga u por pese ma o kanga u ku ia u pa se pese se mafutanga po se pese se mafutanga po se pese foi le pese foi le ka o le fai poi ponga fai fa malo ia nana i pese na sa ia le pese na ia le la mo lo tatu pese na te mantua ile lo le ai fa foi le a bon so ngo e fesili le amatu le winga con ele le o war pese foi le ofisili le ki o motu le vai o le senga ia le na tali mai matafua ia ma mai le winga o pese fia onga Ai un ngofo ngila mo fa longo I winga o le pese de se e kangi ano ka ko foi le pe ka ngofo mo ku ia ika o ia i tupu ia o ia sa ai li fa pena fa malo sia ngo fai poi po au fa ku o ke kango voi le mo ku ia o pe fai o ke ma fa se se ora fa nga o ngofo mo fai fa pe ia fa malo si le nga o su mo keling kupe nga ku le ia o so wa kari I po ia na ai muri aka fa longo na I fa I ungo fai upor pos ia o ka se lo loko so le ko fa ma fa nga matafua me ka pos mali longa ka sia a ku se matafua se pese ia oi ia oi Mamia na ya sala ilua. Wato tongia ia o matato pokalam. Kusi se pese winga ya o etas. Ia. Wato to kanga I lungo lekio. Le ilua tato ta ape ya la timu. Lalu ya le ya so le ilua. Ya so lo fatu le ilua. Ya, se fuia. To tongia le ilua wa uma. La tau wartatu va le ai. Na ya e ta ua vai fa pe o vai fa len tatu tan noi mari. To tele tatu tinu e fa ngai. Ia. Ia taluai wa mai amal tatu pokala o le tatu atal taiao. E tatu pokala me la langi so nei le ta pena mai le to le tiro sfulu. Ia pe mai ana fa fianga ia ai fa tai tele la tatu tinu ila to le futa mai. Ia me se foi la to lo tal no mai pe ma fa tarofa mai lungo tatu penga fa ilangi le Facebook ma tatu YouTube. Ia e pe ona ia le sunga malutafa e kama oe ia pali ia a me se foi ia manu a mosa ma lo lava fa te tele lava fa uliuli fa fa uliuli pure yata te tele lava le mafuta mai ia fia sa mo sindol ia me se foi ia manu fo le pepe ma lo lava tai fa maf tai ia le la matu nei fa fia fianga nei ia na soro le mal proclame pe on ta pena mai ia ile tu la se fulu tar futasi ia toi mafuta fo ile proclame o fa fia fianga so ifiloi ia le pese la le na tangi ia rupe matsila i pole fianga ia le lua ia ole fafianga ia mai le fonga manie ia ole faltua ia matafua fa matua inu la tatu mafuta pesa moa ia manuia lava nga benga ole nei tai au
makapisu malengau, ole loli, ole limua au, ole sea fo imale funga funga e mutulua, ole alili fo imale faisua, ole ali au, le makapisu malengau, ole loli, ole limua au, ole sea fo imale funga funga e mutulua, ole alili fo imale faisua. Ole paai fai le atingi, le ngufe e male mangingi, ole ponge, ole along, ole tifi tifi, ole malau e mataputa, ole tu'u male funga, ole matala fa'apea male ula. Ole paai fai le atingi, le ngufe e male mangingi, ole ponge, ole along, ole tifi tifi, ole malau e mataputa, ole tu'u male funga, ole matala fa'apea male ula. Se e mai le fe'e, ia e fa'ai tete, ole I ai walu ave toe te tele, ole ume e pa umalo, le funga usi malelo, ili a e matamo e ile po. Se e mai le fe'e, ia e fa'ai tete, ole I ai walu ave toe te tele, ole ume e pa umalo, le funga usi malelo, ili a e matamo e ile po. Saula ia, ole talo niwe, ole palu sani ua fa'afana, ole moa e tunu pa'u, ole ti e fa'apata, ole falai bovi e wasasala. Saula ia, ole talo niwe, ole palu sani ua fa'afana, ole moa e tunu pa'u, ole ti e fa'apata, ole falai bovi e wasasala. Oye au matele ile tau mafa, oye au matele ile tau mafa. So ai le lawa o fia fia, mana tua le o ti o te talia, o funga la awa teu teu ina, unia le vala au ya e talia ina. Ua le ai se tuina nau, matala le tunga mau. Lau ti ute ia longo mai, ia usa o atu ai. A whai ua o le lango, nā taua, tua i ua o le alofa.
tango fa'atasi pua-puanga Elena o itauanga sala E te sona moe aele ala Uale ai se tuina nau Matala le tunga mau Uti ute ia longo mai Ia usa atuai Apai ua o le lango Na taua tuai ua o le alofa se tuina nau matala le tunga mau Lauti ute ia longo mai ia usa atuai Apai ua o le lango Na taua tuai ua o le alofa Au te fie whaino atu le nei tū lana tai au, le tātu porkalami o le lalorangi o se nei, ia, whātalofa atu ma le whanalo lau fionga le wano mālo so i fua. Ia, e fie rau fōi, e le nei vaenga o le aso mātou te e whātalofa o whawheilo i atu, i le umanutele o le tātu tunu ma lau whawhonga, a le si whonga o le lo mua. Ia, e fie fōi e toi whawheilo i atu i lau sunga tu fue, ma lo lava le tau atai ma le on sa i le nei o so fōu, ia o le whae ungo le vai aso, ia ma le tātou polokalame pei o no masani ai whaaftai tele mo lo mātou wawanoa. Ia, alo foi le soi fua manuia, ai o te tonu o manuia ia lau o fionga mesfoi ia, ai ngari i whape foi le tonu o le nei taimi, ni usi la iam tua malulu ar tau. Ia, whaaftai tele o tūlanga nā iai o le nei vai aso, ia o manuia lava ia soronga tūlanga ma winga o sio manga, e maise le tau i sa monei, ia ma whanawhana lava, ia whaatusa i a tātou, ma lau hoi le on sai o polo hoi o winga o le vai taimi o tātou iai nai le tau manu nui le nei tūrangi o le kilope, ia au se tātou tunu i sawa nei, ia o loo tūranga le lei lava, ma tele a ina la ma lau fie, ia ma whanawhana ma naia. Ia ai maia le whaafonga i se whaawoponga le nei, o le tātou pol kalame, ia pei ona tūsa o atua i nei le tātou tunu, ia mo le nei fo i vai aso. O le tātou tala mua, e le nei whaapoponga o le lalolangi o aso nei, o le kalame whapeo na oto i nā tuai i anisi o me tupu, i le itu ma le itu o le ke lope. O le amatanga o le nei vai aso,
na tu ina wa yai ia se fai unga le fa amsinonga maulunga ale malo tele le United States o Amerika ua fa mautu inai e fa pea e tu sau noa ia le tofi Palestine o le malo a Amerika mai le faia iai o ni morianga fa soli tu la fono i le fa tino ina leo ni ngā yo inga alo ia e patino i lona tu finga e pei ono silsila ma fa fonga i ripoti ma fa sa launga mai fa fo ua fa matalaina le nei fa ai unga o se fa ai unga mawae ma te lelo na afianga i malo si anga fa le tula fono o le tofi Palestine ai fa pe ai ma le mau morianga ma fa amasinonga ia o lo fe ngai nei ma le li sa ve mu ma Palestine o Donald Trump o le matau ku tu o lo fe ngai ma Trump o morianga ia sa faia ele lo ia fa apitoa na tofia le malo e swa fa ia Jack Smith o lo o tu o ia ai le fa tonuina ma le fuafuaina lea e Trump oni tau mo whainga e wha lea o ngai nai le tau nuunga o le whainga pālota tele a Amerika i le tau sanga inua a te lua se fulu a o ia umia le tofi Palestine o le tunuu e au fiai ma o se whainga sa whaia i le maota o le fono a wao le United States i le aso ono o Januari. O le maualo ia a Trump sa o lātou fi nawina le nei mata upu e whapea e tu sau noa i le tu la fono i a Trump a toa ai ma so o seisi e avea ma Palestine o Amerika mai le whaia i ai o ni morianga wha asori tu la fono i le lātou whaia leo ni wha ai unga mani ngā yo i ngā alo ia a o lātou umia le tofi Palestine. O lona winga modi o le tulanga, e le mawhai o na whaia ni morianga i so se tasi e avea ma Palestine i lona whaia leo ni whaaiunga ma nisi ngayo i ngā alo ia a o ia umia le tofi Palestine o Amerika. O le nei whaaiunga le whaamsidonga maulunga le United States e to ono ia whaamasino na o lātou langolangoina. Ai e to tolu na te te iai e mai o mauti no ai e le ai e se isi va amsino nga tele o le afea ngai ma Trump a o le yo atu i le palota mo le tofi Palestine le masino novema taluai ona o lea o to e fa fo i le nei mata upu i le fa amsino nga ma walalo e fua ai o ai tonu lava o le atonu lava le winga o mea ia o ta ua o whaai unga whai ma ngāio i ngā loa ia. Ai, o a fo i whaai unga ma ngāio i ngā e le a loa ia a se Palestine. O le whaai unga tu sia whaamasino o le whaamasinonga maurunga e tu sai o le mataupu le nei i lalo o le teita inga a le whaamasino Silia John Roberts e le mo fai ona tu sau noa se Palestine mai lona fai o ni fai unga mani ngā yo inga e le alo ia. Ia pe o le wha punga hoi le nei wha peletania o le unofficial acts ma e le o mea umo foi mani fai unga e fai e se Palestine e alo ia. Sa wha mawhaina mai foi le nei fai unga o le tofi Palestine e le sili atu i lunga o le tula fono. Ae, o le whainga wha Amerika e wha SS nai le malosi wha le tula fono e le mawhai o na molia i le tula fono se Palestine i lona wha tino ina o tiute i le malosi anga o le tula fono o tu uina atu iai. Mai o le nei ia inga e launga te sia umai i la tou e umia le tofi Palestine o le United States o Amerika. O le nei whaaiunga me whai o nā whai nai ia isi mata ugu te tele lua ia o loma nei whaasanga ia Donald Trump i luma o le whaamasnonga i le tonu lava o Amerika. E au fiai ia ni whaila wha lilo o le malo o le United States sa ia ave ilona fale
Ai fa pe ai malona tau mo fai e fa asise ia le tau unga le palota i le stete o Georgia. O le whamasonga maulunga le malo Amerika le teimi le nei e to oiwa le a whai o wha amasino o lo o iai. E to ono o wha amasino sa to fia e le patia le Republican e au fia i wha amasino e to tolu na filifilia i le teimi lea sa ave ai Trump ma pele stede. A o isi wha amasino e to tolu o la to ia le langolongoina ia le Republicans. O mausa fina wina lo ia le malo i le teimi sa ilo ai lea mata upu sa o la to whaadi ai e mawhai ona mo lia se pele stene o Amerika mo ni sori ngā tu la fono na ia whaia i le teimi a o se e ia i le tofi pele stene ma e sa o la to wha mo whainai e le ai se tangata e o mia se to whinga wha le malo e iai sona tu saunoanga mai i le malo si o le tu la fono. O tu ina mai le nei wha ai unga le wha mistonga maurunga i le taimi o lo whea ngai ai Donald Trump mani mōrianga ona o ni mata aupu se tolu e wha sanga ia te ia. E pei ona sila fia, ua uma ona wha maonia i le masina deluai ia lona soriku la fono i ni mōrianga se tolu se furuma le wha le a whai e a fia ailo na wha se ina leo wha maunga wha pisinisi e na ai se vai ngā tupe sa ia te tongi nā atu i se mawhine sa whai se la ua wha anumi ina ia tāo fia ai leo ta maitai mai lona wha lawi loa ina o lea tūlanga a o luma na iai le palo de tele mo le tovi pele stene i le tausanga e lua hafe lua se fulu. O le nei tūlanga ua ave ai le o Donald Trump maurua i pele stene o Amerika ua wha mao nia sana soli tula fono i luma o le wha amasinonga. Ai o le teimi o whelafo inga ma whinaunga o le nei mata aupu sa atangi o mai ai se langona o wha amasino o le wha amasinonga maulunga le tunu e la tau te le langolangoina le matua ato atoa lea o se tu saunoanga i te tau na maua e se pele stene o Amerika. Mai nā tangia foi i ala tau fesili, le ono mawhai leo na whaatuai o le whaamisnonga o Donald Trump, a o ia tau mawhai e tau wā mo le tofi pele stene i le pālota leo lo manei i le masina o Novema. E talu ona tu ina maile nei whaai unga le whaamisnonga maulunga le United States, ua tele le maulangona ma le maumanatu ua whaalia iai o tai a moise o foi pule o parti o tu lua le Republicans a moise foi le Democratic Party i le tono o Amerika ua langa ai le tele o isi vaenga e ono a whaina ona o le nei whaai unga le whaamisnonga maulunga. Ea ai usi mai pēr le whaafonga. Aso tofi o le vai aso le nei, na amata whanga solo ai le palota tele a le malo mo tangata o peletania tele po le United Kingdom. O le palota muhua lea le nei foi atu nuk tele le lalolangi, ua whaia i le tonu o se taimi, ua lata nei i le 5 tausanga. Ona o le taunu unga foi o se suenga ai mai se sa i linga masani i le ngona ma manatu le au palota ua atangi ai le ono whaia ina le anga ai le palota le nei o le li palemia i a Rishi Sunak ma le vaenga wha au whaia le Conservative Party ona o le lato le whaia o le tele o mea sa fola ma polo misi i ai i le tonu o le se furuma le whātau sanga o le lato te iga o le whainga malo Peretania. O le vai taimi o whaafi tauli o ngaonga i me tau tupe sa haafi ai ta mao a inga o le lalolangi a toa
sa tu lai mai ai ia le whainga malo le nei le vaenga o le Conservatives i le tono o Peretania tele o se pati e ma tele i le o ngā tono o le tūtau matau ia i o lātou talitarunga wha upu whai o malo. E a mai taru mai le taimi ua tonu isi whainga palo de tele o Peretania ua manu malo ai i lātou. Peita iane o ia tu sanga sa mai tau ina ai le tele o le whaale tono le tamau a inga o le tunu u. Ai mai se o le mau whaafita au di wāwhai nai i au nanga mga ruenga lau tele le malo. Ma le ano le mau mata aupu sa whaingo fia ai o na tua ia e le tua ngai. Ai mai se o le au pālota ia le pati le nei le Tories e pei o na lau si le fia ai e le to tele. O le pati po le vanga fa fai le Labour le ma tele le tuanga vale o la tu tel tunga ma o la tu fainga fa mai fa o fai o ma lo o lo ma ma la va iluma le tu langa langa lo ina le au pa lota i so suenga o la tu le ngona ma manatu fa alia ma tasi ale upu o lo fa ma fa ina mai i fa to sina ma fa sa longa fa la wa tele ale Labour i Peletania o le fa upunga le ia fai se swinga ia po le upu fa Peletania o le Change o le taunu unga o le tele o su swinga nei ua fōringa mai ai e ono mamao le manu malo le Labour i le whainga palota pei ona whaanga solo i le teimi nei i lalo o le teita inga a le li whai pule o le li o Sir Keir Starmer. Ai pei ona whailo mai whaasana lauka ma ripoti e lau tūstala ma lau whaasana lau a Peretania e tele nisi lu i tau ma whaafi tau li whaaloto i whale o loo whea ngai ma le pati o le Tories po le Conservatives i le taimi tei. O le pati fau le whaingoina o le Reform Party ua tula i mai lo lātou ma whai leo na whaoa o pālota mai le vaenga ma fuli le tūtau matau o lātou teltanunga o le pati o le Conservatives ina ua whaitio ina malosi le nei pati fau le taita inga o le pati o le Tories i le lātou le ma whai leo na whaatonu tanuina ma pū lea le lei o le matau pue winga i se malanga inga o le immigration i le tonu o le tunu o le whaasalonga la o le whainga palota Peletania le nei vai aso e pei ona ta ua le stofi le aso wha o iulai lea ua amata ai ona whaia i a lātou palota. Tangata umo Peletania ua ngawaa ma le stala e palota ua palota nei mo suia whai pule uma e ono se lau lima se fulu la whaai o le palemene o Peletania e tasi ale fai pule mo le tu malo fa palota i de tonu o le tunu e le ai ni palota mua po ni primaries e pe o Amerika ma isi o tunu e tasi ale taimi e palota ai tanga tauma mo le fili o suia fai pule nei mo le maota le taua o le House of Commons o lo o tu mau na fa nga ina le malo Peletania tele ia le whainga lea e taua o le first past the post po o le FPP ia po o tangata e mua o i le putini ia o le tangata na e malo e pei o na si le fia. O lona winga o le suita uwa lava e tele ia na palota e maua ia o ia le manu malo i se nofoa i le tu malo o lo o tu lai mai ai e tu salava pele a toze 5% o la whainga o palota na te maua. O le nei whainga wa tili mausali ai ia le tūlanga o pāti po o vaenga wha au whai o malo au pito i te tele i te tonu le tunu o le Conservatives whapea ma le Labour. Taluai o na whainga tā tele i ni pāti la iti o na manu malo i ni no foa whai tū malo se ia vanga nā ua malosi ma te le langolongo sua la tau te maua mai ini vaenga se o le tunu. O le pati po le vaenga wha au whai e au pito to tele o no whai pule i le tonu o le maota o le Parlemene o le House of Commons i lona tūlanga tūto tasi pe lango iai e seisi foi pati o i lato ia e ma whai o na wha avai ina leisi whai ngā malo i so ai
mai o lo lātou te tai o le a umia le tofi pa le mia o le tino i se whaapunga whaawhaingo fie o lona winga o le taurunga o le pālota le nei e whaalango lango iai le lumanai o le whainga mālo pere tānia tele lea ua se furu mo le whānei tu sanga o i lalo o le tainga a le pāti a le Conservatives. Ai, o le pāti a le Labour lea mā tele i le anga vale o le o ngā te tonu i o lātou teli tununga wha au whai o mālo e iai le tau tununga o loo iai i lātou i se tūlanga mālosi i le taimi nei mai te le lava le avanoa e tu lai mai ai le te inga o le isi whainga mālo o le a soi nei a peretania tele. E pei una si le fia le mamaru lau wha fonga o le palemia o lo i nei a peretania Rishi Sunak o se tasi sa avea mua o whailo tusi o le tupe ale mālo peretania. O ke topa o le tausanga i lua afe luas fulua sa filifili ai o ia e avea o palemia ma o ia fo i lea ita ia le lātou pāti i le whainga pālota lea ua whaanga solo i le taimi nei. O le taitai o le vaenga le Labour o lo la ua tau wā i le pālota le nei o le li i ngoa ia Keir Starmer o se lo ia na avea mua ma whaatonu o mea tau whaamasnonga for prosecutions a Engelani. Ai o a perila o le lua afe luas fulu na filifili ai i le tofi taitai o le pāti a le Labour. Pei taiane e iai isi pāti e mālosi le langolangoina i nisi o i tū mālo i tua o le tunu e ono mālosi ma te le lo lātou sao i le whaavaina o se whainga mālo so whaatasi e a whailea e le ai se pāti lātou te maua la whainga furisia o le whainu mela o whaipule i le tonu o le parlemene. O pāti po o vaenga whai o mālo e au fiai le Scottish National Party lea e manao ina ia maua se mālo tu maoti o si Kotilani. Ai whapea le Liberal Democrats ma le Democratic Unionist lea e mana nao ina ia whaatu mawina pea ia sootanga o Peretania ma aia lani mātu. E pei o pāti au tui e tonu i le tonu o le parlemene o Peretania e se so atu i le Conservatives whaapea ma le Labour. O le teimi nei e to tele tangata o manatu e mawhai e le pāti fau le nei le Reform Party le ita ia e le li e soa whaia Nigel Farage o stasi sa tu malosi i le avesea mai o Peretania mai le Unio malo Europa. O na whaoa i e se vaenga tele o palota mai le pāti e le Conservatives o le Tories. Ai a tonu o se vesili e tu lai mai le nei taimi ai pe ai sea ua tele ai le mau whaafita auli ua whengai ma le pāti e le Conservatives ma ua whai tio ina ai e le au palota ma fōlinga ua musua ai ma tangata e talia i a lātou whaai unga whai ma polo kalame mo tangata lau tele. O le upu modi lava e tāru ora tu lai mai le Tories i le teita inga o le whainga māloa pe le tānia i le tausanga i lua afe se fulu e tele le mau whaafi tauli ma le mau lui tau te tele ma le onga ua o lātou whengai. Mua o a afianga e mā fua mai ona o whaafi tauli tau tupe le lalolangi le ana i longa o na matuasi i tia ai mahawalunga la whainga o aita lafu le mālo pe le tānia ma whaaponga iai fuofanga le whainga mālo le Tories e whaatino ni whainga whaavai onga tau tupe e tau whaapale ni ai lana tala o le tupe o se fuofanga e tele ni tausanga o polonga ma whaina ai tangata lau tele o le tino. Na so lea ma le avesea mai e le Tories o Peletania mai i le avea ma sui awai o le Unio malo Europa o le European Union. Whaapopo atu iai ma le tu langa ma tau tia na o iai le whaamai ko vitis fruiva i le tonu o Peletania tele ai mai se o le alu i lunga o le tau o loa ina ua osa wha ia e Lucia le malo Ukraine e pei ona iai le taua o lo whaia pea i le vāwia atu nu te tele o le atu Europa.
E to tele la upalota o Peretania e tali tonu o le Partia le Conservatives le o mafuai le mau whaafitauri e pei o nā whaina i nei le malo mata ngata o le tunu whaafitauri au fiai le pāpāo paipa ma le whaale tonu o whemaranga inga ino whaafi ai maise o le tau matao le tau o le soifuanga whapea ma le wha tupula ia pea o soli ngā tula fono ma le sanga to tele o te ngata sūwhai o lo sao atu i le tonu o Peretania i wa apau e so sola atu ai i le vai nuu o le English Channel. Ai, o mata upu o issues au pito te tele o lo whea ngai ma Peretania o le mau o lunga lea o le tau o le soifuanga ma le tele ngese o le tūlanga tupu a e o lona ta mau a inga e pei o mea ia o tu whaatasia e la kona ai le to tele o te ngata o le tunuu le tūlanga motiva ma le tango lima. Sa maduia tau whainga le Conservatives e tau whaapau i lalo i le fua wha solo le tau loa po le inflation le ana o i le 2% i le tau sanga le ana wha uma i le masino me. Ai sa iai se tūlanga au pito maua i le sefuru ma le tasi tesi ma le tasi pasene ia o ke topo le tau sanga i lua afe lua sefuru lua. Peita ai o loo tuai maru ma lie le tūlanga tupua ai o le tamau ainga. Mai o se tūlanga leo o fesilingi ai whainga wha mai tau le tamau ainga a le whainga malo o loo iei nei. O le fesili tene o loo tuu fesili ai penisi ai pe ai se a ua whai ai le pālota tele le nei a Peretania i le nei taiwi o le tausanga. E pei o nā tangia i lipoti ma whaasara launga o tātou maua mai i Peretania na matua whaate ia le to tele o tangata e olo voi sui a whai pula le Partia le Tories la tau e na ua whaai loa mai alo ia le li pālemia ia Rishi Sunak i le ono vai aso o mawai e whapea o le aso whao iulai o le a whai ai le pālota tele le nei. Pe tusa lea ma le tolu masina ua mabe ai o na whaia nai lo le tūlanga ma le taimi sa manatu le to tele e te tau o na whaatino i nai. E ui ina to tele sa manatu o le vai tau e te uruai lau o la au po o le autumn o le a whai ai le pālota a Peretania. Ai ali mai o le whaai unga ma le manatu o le pālemia e te tau o na whaia i le taimi le nei o le tau mawhana whana i Peretania ma le tūlangi i mātu o le kelope. A tonu po o lona manatu e au ngā mo ia ma le Partia le Conservatives ia tūlanga matala le lei o maua e winga le tamau a inga o le tunu e whaafia i nai le au pālota ia ma sanga lango i nai lana whai ngā malo. O le vaiwanga o masino te sema o le teimi tonu le tau na umai ia le nofo inga e 5 tausanga o loo iai o le Palemene a Peretania. E tai e ui ina e 5 tausanga le umi se nofo inga wa Palemene ae e mawhai e le Palemia o na ia whaatulanga ina le aso ma le taimi o se whai ngā pālota tele e fua lava i tūlanga tāle whea ngai moia ma lana vaenga wha upu whai o malo. Ia atonu o le nei aso po o le poa nā nei o le tau ona tātou maua ni ripoti e tusa o le tūlanga o le aiai le whai ngā whilwhiringa a le au pālota o Peretania tele. Ia ai usi mai pēa le whaafonga. Whenga iai le au pālota o Peretania tele ma la tau whai ngā whililinga i nei vai aso. Ai o le whai o lipotia mai le anga i atu o le atunu tele o Iran o stasi o atunu tele o le lalulangi mo le vahenga whaiu o le la tau whai whai ngā pālota e whilifilia ai so la tau tofi Palestine fau.
pe on silfia le mamalu o le tatu tunu malau whaafonga, o le perestene sa iai lata mai nei o le malo le nei o Iran, e swafa ia Ibrahim Raisi, le ana maliu i le whaalawelawe na pa uwai i le waalele helikopter sa malangai i se malanga whaale malo i le aso se furmo le iwa o le masino me. La lela na mafuai o na sa ili se tasi e sui tulanga ia te ia i le tofinga o le Palestine o le malo le nei o Iran e pulea i talitonunga wha isa lama. O le temi nei la o le ua uma ia whainga palota o a uma ia whainga whaatosina a toma whaasalaunga whaalawa i tele a sui e to lua ia o lo tau wae le tofinga Palestine o Iran. E to e pauale mea lea o lo toe nei o le whaia loa lea o le palota ma whainga filinga ale au palota i le asifaraile o le vaia so nei. O li e to lua o lo tau waha mo le nei tofinga o Iran o le tangata e ngo ia Said Shalele ia ma leisi e swafa ia Masoud Pezeshkian. O le vaega mua la le palota a Iran na whaia i le aso luas fumale valu o Juni ma e to wha i la tau sa tau vituli ai e au fia ai le to lua le nei. E tai e le i maua e seisi o la ua nei e po seisi o isi sa tau wā le au whainga e 5% pe siri atu o palota na whaia. O whalia whapea o le li il nei o Said Jalele na ia maua la whainga e iwa te si wha fitu miliona la whainga o palota. Ai o Masoud Pezeshkian sa ia maua palota e se fulu te si ma le wha tasi miliona. O le vaenga lua la o le whainga palota le nei ale malo Iran i le vao sui tau wā nei e to lua. O le tangata lava o le a ia maua la whainga o pito maua lunga o palota o ia lea o le atulai mai e a vea ma Palestine fau o le nei o tunu tele. O le li o Jalele e au pito i lawi loa i tūlanga wha le vao malo, taluai o na o ia lea sa whea ngai manati na e o le malo si wha niukilia a Iran mai le tausanga e lua afe ma le fitu e o mai le lua afe se furu ma le lua. I lona tūlanga sa iai o le taitai o Iran mo talanoanga o ana mata o kufa niukilia. O lo ave nei la li ma suya lo ia o le taitai fa ale lotu o Iran o Ali Khamenei i le tonu o le fono sili tau le puipuinga a Iran ma ua fa alua o na tau wai le tofi Palestine ai le imanui ai. Ai o le li o Pezeshkian o ia o se fo mai fa apitoa mo le ngase o le fatu o lo ave nei masui o le parlemene o Iran e pei ona amata mai le tausanga i luafe ma le valu. Sa ave foi o ia masui fonga fitalai mai le luafe sfuono e o mai le luafe luas fulu. Mai na whairo moi foi o le tele lava o tūlanga sanga lue ai le nei li i le tono o le maro Iran e a afiai i le tūlanga au nanga wha le soi fua maloloina. Sa ave foi mo minsta le soi fua maloloina i le vai tau e luafe wha asol solo mo iai mai o tele tausanga o ave o masui o le komisi o le soi fua maloloina o le parlemene a Iran. O le tausanga e luafe lua fultasi sa tau mo whai ai o ia e ta moe i le palota mo le tofinga o le Palestine o Iran a esa wha alea ngā ina i le tau whainga e le komiti o le puipuinga le mango. Pai lo mai foi e whapea o le li o Said Jalele o se tasi e tali tonu malango i le whaataua ina pea o tali tonunga whaale lotu e ia mai fōringa mai e tutusa i a lona tali tonunga ma le li i Palestine sa iai o Raisi lea ua maliu. O se tasi e te malosi le filosofia mo tali tonunga o malo i sifo o le lololangi. O le nei ali sa te malosi i se manienga i le vaha matunu i sifo e tusa o le malosi wha aniukilia i le tausanga e lua afe se furu ma le lima. Ma e ono toe te e fo io ia i le toe whaia mo le wha wawina o lea manienga pe a whai
e ono tula i mai o ia le tofi Palestine i le palota le lo whaanga solo i le taimi nei. Ai o le li o Peseskian e iai le tautadunga o ia o se tasi e tau wheo lolo mai o na langona ma o na manatu i le whaafenga iai ma malo o atu nuu i se sifo. Mai o iai ia le langolongo sua mai nisi o tai o Iran e au iai Mohammad Khatami whapea Hassan Rouhani o nisi sa avebu mua ma Palestine o le malo o Iran. Ua uma o na whaailoa mai e Masud Pezeshkian lo na whaamoe moe ina ia toe whātu lai mai i le marienga tau niukilia i le mao Iran ma malo i sifo e pei o na mua i fua ina ai le tausanga i lua afe se furu lima. E le ngata i lea, aesa ia ta ua fo'i lo na te ena o fuanga ale malo Iran e pei o na tali atu ai i ni solo te ma vevesi ia na tula i mai le tono o le atuna o ona o le whalavelave lea na mali wai le tamaita i talavau o Maashia Amini a o tau fia leo i le tausanga e lua afe lua se fulu lua. Ia ai pei o na ta ua mua o le taurunga o le vaenga mua o le palote le nei mo le tofi Palestine o le malo Iran na mawai e Pezeshkian la whainga e wha se furu wha tesi ma le wha pasene o le palota e whaatusa lea i le wha se furu pasene na maua e chelele i le tūlanga lua a e tūlanga tolu atu iai le pule nuu o le ai o Tehran o le leingo ia Mohammad Ghalibaf na ia maua le se furu wha tesi ma le wha pasene ma e taruai e le aise sui tau mana ia maua ia le 5% pe sili atu o lea ua se atu ai nei na o le toa lua pito ilunga e whaia i ai le pālota whaiu e fili ai so lātou Palestine fau i le vaia so nei. Whailo mai fhoi o se pālota o pito pau le nei i la whainga o tangata na pālota o Iran e na o le whase 10% mai la whainga e ono se fumal tasi miliona o le au pālota na awai i le vaenga mua o a lātou whainga pālota. Ia ai usi wepea le whafonga. Ona se e mai leo le tātou tala i lo tātou i tūlangi i le Pasifika. O leo ua whaailoa mai le nei vai aso e le minsta o le malo o Papua New Guinea e whea ngai mamata upu e patino i le motu e ingoa o Bougainville o le lii e soa whaia Manase Mankiba e whapea o le palota whaapitoa pe o le referendum le motu le nei o Bougainville o se mata upu ma ale mai o lo tango fia ele malo Papua New Guinea i se tulanga whae tete ina ia mauti noa ele ai se me pa i le tulanga iai ia fufuanga ma se whae unga tala whengai e le tau na whaia iai ele whainga marlo. E peo na Silvia fo i ele mano le tātou tunu e masani o na asiasi ma malanga i Papua New Guinea o sofo i tātou tala ma ripoti o Papua New Guinea o lea tunu o pito i te lea i te tonu o le Pasifika a toa. Mai e iai lalo na motu lea e wha aingoa ina o Bougainville e i mātu o lea Solomona o lea sa whaiai i le lātou pālota o le lātou referendum talu e nei sa resilingi ai tangata o le motu i le tūlanga e winga i le lumanai o pulenga ma upu whai wha le wā o mā lo. Ia mai o le tali e pei o nā atangi mai ua mafuli ma ioe iai i e tangata o le motu ina ia vea lo lātou motu ma atu nuu e tū ma oti
mai i pulenga ale malo tele o Papua New Guinea. Ia la lela te ona iai le lipoti o le nei vai aso ia ma le whaalinga a le Minsta e whenga i mamata upu patino i le motu nei o le Bougainville. Ta ua i lipoti o le tulanga le nei sa whaamanino e le Minsta o Magiva i lana tali atu i ni whaafesili le tonu o le Parlemene i le ai o Port Moresby e tusa o le tulanga ua o iai i le nei mata upu. Petai i se lipoti a le newspaper o le The National a Papua New Guinea na tauai se whaapunga le Minsta e whapea. O le vaenga upito tāua o le mata upu le nei, o le whainga lea o le atu ina atuai i le tonu o le Parlemene, le taunu unga o le nei pālota whaapitoa po o le referendum a tangata o le motu o Bougainville. Tauai e le Minsta le tūlanga ese o manatu malangona o le malo Papua New Guinea, ai whapea ai ma le pulenga o le motu le nei o Bougainville i le whainga tonu e da tau o na whaafoe ai le nei mata upu. Le whai ua maua i nisi o ripoti i whaaringa ma whaasaralonga mai tai o le motu o Bougainville i le tapena ma Sao Unio i la tau i le whaawaina leo sa la tau malo o le atu ma oti mai i pulenga a le malo tele o Papua New Guinea. Ia mai atonu stemi ia ona tātou maua leo se au i liga foi o tūlanga o le ao o iai ia lea vaenga o le Pasifika i le vā leo Papua New Guinea ia mastasi o na motu tele le motu lea eingo o Bougainville. Ia e peo le tātou polo kalame le nā lau sunga tu fue o whai o na tu whaatusia ia maha peo na tu inatu i le neaso usta o le tua ma le au nanga masani le si fongo le lomua le na por kalame o me tupu i le tu ma le tu o le lalolangi i le lalolangi o aso nei ba tai mo le mato ava no malo la faftai malo ta pena la fionga la wano faftai foi mo tato por kalame le va yaso ya talo ile ia foi perso i foi le ma mo lui tele le fa un le va yaso tato te foi la foi vas fo pe audio le lo fo le tua. Pena ia no fai tu foi manuia foi le feva ia ma le awonanga ma le tua il neaso ma fai un ol vaiaso ia va foi no fo lo fatu ile foi ma rungo le tatu tu ma la fa fonga i nei tu la ai ma tu fa to fa so i fatu mai sa moi.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Alo, alo, lo umata i le samilanu moa, matango fie le vaina i whanua lanu laua, o atu maunga solungia i le lama whanawhana, o le samili uangi malu fisanga. Fia fia ma te pese Samoana ua pe, fatinga se e mafolau lau awane I whaamano ina aia e mana tuai Samoana o le penina le vasa Pasifika Ele ase tau maarili I se isi mai tau sana e alolo whamauinga fia fia o la lea ua penina I o le atu Polenesia ona o la nganu tau safia fia fia ma pe pese Samoana ua pe whawhati ngalu o le au ka ase e mafolau lau awane I whaangalo ina aia e mana tuai Samoana o le penina le vasa Pasifika o se mea e te iai le nei vasa moa e le ngalo le palu sami e te maua I Samoa a e te ui le whaau si tai sina le moa le vai lolo e momoli ai le mea atoa
E whawhianga mai le whalitua pole te meta i a Tina Simao ina ua walu minute o te enei le tūlai se fulmaritasi. Toi whawheloa ima toi whaatalo whātu le pa ia maununga le tenu umana au whaafonga le vaenga le tātou pokalame ma le tautua whaua pēa lau ala leo le si fonga lau moe Wellingtone i lau le itio whaalongolongo le tasi ono te si ma le tasi whamo ia whapefo i lungo tātou penga te whailangi le mai moanga le tātou tenu iso se tafo le lalangi o lo tō mafuta mai ai le nei teimo le tai au. Ma lo lava fo ile soi fo manuia, ma lo le langi mama, ma lo fa ma lo singa luenga, ma lo fo ile tapuai, ya ina matua i tono ainga mo te malawa, ya fa pe fo i le fanganoina fo ina matua lo fa fonga mai tono mo to tangata matua, ia ma mo tanga sengase ile ngata i samo nei, ai so se vaenga lo langi samo fo i ya na yo na io tatu matua, ya i mo te fo i lo ya ina i tangata matua le mapu i fangalele, ya mai se fo i ya le mapu i pulotu. Ia i le motele i sa la fai, ia i le fioanga o sa fotu la fai, iwa ina le wei no fuanga o le mapu i pulotu, ia ia ina i matua tausi foi, ia o lo tausi e wha pitoa ina le no fuanga na ia lele i lewa on tala, whata alofa tuai, ia le nei taimi, ma lola wale mafuta mai, ia whanga solo foi, ia whono tanga le kalesia me tisi, ia meisi foi o nisi o e kalesia,
ia nei taimi o le atai au mai se fo i nei aso ia manuia la fo i fo na tanga o lo fenga i mau tou ia la au malanga o ila fo i o malanga i Samoa nei aso ma nei tai au manuia fai ngā malanga o lo fenga i mau tou ia mai se fo i la tau le o tu e taliu mai ia ino mai fo i asia singa i ainga i Samoa ia va pe nei te mafuta mai lela e toi malanga mai ia manuia la fo i fai ngā malanga o le a toi taliu mai ai ia inga fo i ia mai se fo i ia vaenga lo langi ia o lo tou wa mawe manono fai fatalo fatu le te mo le tau 10 minuto te ene le tu la se tasi pokla masani o fa fia nga so filoi se ia pa ia le tu la se ma lua le te pena mai ana fa solo ia le fa poponga muli o tatu telefone le tu la se fuma lua ma tatu tala mai Samoa ia na solo le musika o le uli ia la tala fo le tu la tasi talu tatu fa salonga i Samoa ia il tatu ofisa o tu si fonga la mua i la vaya le la tautua mai le sunga ta Sesalem sa me pe on masani ai ia stofio vai sta tasi le taimi ia le la fa solo atu fa fia nga so filoi ia wala fo ile mafuta mai le tatu tunu mai se fo nga luenga lo fa ngai mo tau ia le taimi o le tai ao ia o fa vesi le tai ao ia pe ia on fa ia tu le taimi ai ia ni fu mai nga fo ile lo so fuanga o lo ele fia i o le tau ainga o te alu avi o nga luenga o te la tu fu fa vesi o nga luenga male mala mai male tau au whainga luenga. Po le ale mea lau e vevesi atu ai. Ai rei loa, e amatatu i le tau ainga. Ia po ni mea fo le tau e kare si au e la lua tu i o wha vevesi e lau whainga luenga. Ai lau mamala male tau au whainga luenga mea te vevesi atu ai. O talo whatu le whatu halu eva mapsua, ma lolo eva. Ia manuia fo i dine yaso. Ia whapea fo le Samsoni whai launga Samsoni. Ia o le tau waa lea na sau tatu telefou. Ia le aratere. Ia lea ua mauti noa. Ia il tangata o taulena o mia ia le wha maulena. Ia lea na alu ele waa so atu o le spito ina Epictet. Ia tau sia ele o e Samsoni whai launga lea na sera u omi. Ma talo whatu fo ele sunga Robert Peterson. Ma lo lama whaftai fo ele mafuta mai. Ia e sera u fia le tatu wa tinu. E whata alofa tala noa mai. Ma whata alofa mai. Ia. Tatou ona ino ai lea. Lea e to ate lea lal tatou atu nuu lea lo mai mua mai nei taimi. Ia e maisi fulu tatou tau tuo. Le aso ma le aso. Sifulua minute. Te enei le tu lai se fulma le tasi. Le si fonga la mua tar sifulua. Le whapaponga o tatou telefou. Ia. Te pena mai ai. Te mai ta ia ana wha solo. Lea wa se mai le. Sunga asoa Felisi Mikaele mivi inga la fianga o vai ye. Allow
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Patu le sunga ya risale sua fa fite tele le mafuta mai fa o pe fa fia fia o pe se full 50 minutos te nele tu la fu maltasi tau tu ala wala leo le si fonga le laumua i Wellington e fa fia mo le sunga misi lo ki sua ia mo le pese wa fa ngoina o le tusi o le ola ya mane fu nei pese ia e to mana to i fo so i fuanga lo tato ia mama vai te wa e halu le ato i lunga le Facebook ia ai o atu le tai muli ia ele o ia ilo tu si lunga le ola Mama fala
Ya uami una fai fa mole mole fa mangal mai la uo le mawa o se malo Whawhiawhianga ma le seo whong maria le sunga ia Richard Parker ma le pese ua whaingoina la uo. La uo e a oa maile nei tae au. O e whainga ruenga ia po nai te le fale ia la uo ia ua tua lewa na e usu le tae au e mai se whalau e whaili puti al toi ina ma lo matua na lava te le isau. Le la tāne a ma le se fululua ia po o whiau e iei la uo na e usu ana le la le fitu. Ia pefa pefo i la uo ea, wa tau nuu manuel malanga i Samoa. Tua lewa na e tau nuu ana po, ane ia ala atoi po te i vidi mai. Ia wha peo nai malanga la uo, ia tāpua i le tātou, ia po o nā fo ia usu fono la uo, ia tāpua i le tātou, o el whaalawe lawe le vidi le telefoni o lai whanga solo ia fono tanga. Wa ili se awori ilo te vai atu iai, matou tala noa. E le misi le vidi Samoa, e vidi atua lai whaile le fono tanga ia nei tina, ala e vidi ia,
vili tua ele taria ala e vili a tama foi la ia a vili ele mana foi nena na ona halau mai ata lo mai ia tangata le mana o e ki le camera foi le telefoni ai va ai po fia pesa o le fono se fa mole o lai o sa o 99 usunga fono lai te mo te foi le tono le fale o lai foi le fono ia wale mena tati na vai to lai tu mai fa mai o fel fale lai vai to le hole fa le fono fa mai se ale fale le te vai tu na tu mai tau tia a fa tonu le tu la se motasi fa fia nga su filoji fonga la mua te fa felo ai te fa talo fa tu inai fa na wina mlang mai ngalu fa wi temi ia le ngata i tonga la au fa to anga ia fa pe fo ia fa le fasi manu ia lo ngalu e inisi o nai fa na ia ma lo fa ma lo singa luenga ia fa ma lo fo i le anga le sa mo ia la fo ino se leni nai ai ngalo fa tani mai ia o to manu ia fo ina wa la fo o to ia ai fa manu ia mai nai ma tu mai ngai sa mo i to ngā luenga, ia manatua, ia tau sia le saunga le mu fe wa i lungo ta avale afi, ia me le tutusa ia awala i Samoa, ia ma awala nia te nuu ia lo o tau fea wa iai, ia o meo te tupu ma waiso i fua, ia o nisi o nai whanau, ia whaifo i lea ma le sona o ngā, mo o tau o lo o au mau ma papa, au fo i ma ngā luenga waitaimi, ia o lo o tau malanga ma iai, ia ai o le mai nga leo lo o anga ifo i fo mai le tai ao ia manuia la fo ia asia singa tu fo i nai fale mai ia e mai se fo ia ila to lo asia tu fale pui fa talo fa te ila to leo mafuta mai to ese fe lava se to ese o lo e mafuta mai ai ia po se fale pui se tu lo fa talo fa tu le tai ao ia e mai se fo ia o nai matu o lo o ila to appointment le ne aso vai fo mai fa ta u ale vai fo mai afa peo se appointment foi lele o leva ona foi lele ona fa mawina e fai ya tawa ona ona imisi pe fa peo ne ole mana ile tau yo e mai se lava nai matu e mfa mana tuatu tawa ona pikia tatu fuala au po tala vai le tu moi o fa tala vai yo le time nei ya na vai nga tuatu pe yo o tafa ai fa mana tuatu ya e pulea o ila o tupe ya ele fa pe fa mana tuatu ya ia na lua tule o tasi ele ai ele stupe tasi le ia na on famna tuat fa pena ia e pulea o ele fa alwina lo tupe ia nei foi tele na o ia le au tongi pile tongi ai pili ma fai fa tau o le pakete o vaiaso ia o ia ia le fa so lima le lei ia fa mo foi il vaenga le fa nga luenga ia o na te le tongi pili ma fa so le lei ia fa tau o le vaiaso ia e manuia foi le fiafi pe ama na va mai fa nga luenga o lai o man tongi pili ma fai fa tau ia na toi luas ful fitu minuti na tale le tu lai se ful male lua fa fianga su filoi ale si fonga la mua Wellington Hey!
Tala watu le sunga peni mala malo la vale mafuta mai le taimo le tai au i lungo le tātou YouTube channel. Ya, o le whawhianga nei mai le papa soifua na i pespesenga tuai lawa nei. Ya, whanofo file mue fo le tai au. Ya, o pisi mai male au kuka i tuare mkuka. Ya, wa fo i tau mafutanga le tūlai. Sifuma lua leo tu luas fulua luas fulfa minuti na tā leo le tūlai se fulma le lua le tau tuare si fonga lau. Mumana wha fianga su i fifiloi le tai au. As I was slowly passing an orphan's home one day,
just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child, and nobody's child. Just like the flowers I am, growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and nobody's child. No mommy's arms to hold me or soothe me when I cry. 'Cause sometimes I feel so lonesome, I wish that I could die. I'd walk the street of heaven where all the blind can see. And just like all the other kids, there'll be a home for me. I'm nobody's child, and nobody's child. Just like the flowers I am, growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and nobody's child. I'm nobody's child, and nobody's child. Just like the flowers I am, growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and nobody's child. I'm nobody's child, and nobody's child. Just like the flowers I am, growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and nobody's child. Nobody wants me, and nobody's child. Si ufong mari e mane wha fia fiang matango fia mane sunga ya petiki ia mane pesere na nobody's child. Ia o tam matua ia musika. Ia e pa o mea tam matua e matua mari e fo wha fonga ia maonga fo e wha malo stino ai. Ia inisi o pese pesenga fo e wha vave atu. Ia ua fo il fia o tātou mane maalili. Wa a topera usiva ala te maalili e to inga pese wha pea male to inga sawa lea. Ia hele umia e wharonga tuilo tino wa e afu ia po e mawhanawhana fo. Ia toi whamalo atu nei taimi, ia whamalo fo i lau kuka, ngā lea la a tūlata tātou risifururua. Ia e tere fo ia i la tō lo ki mai le telefoni, ia e meise fo i lau TV tua le mkuka,
ia au tapina pena i fo i lau kuka ia wa fo i tau maftanga nei matua ia o o tonu a inga nei taimi me lea fa pe o lau ngā nuenga nā le fai le so ia ele ngata o lea wa fia ngai oe ma nai whana wa onga i le tu ua i a onga wa levan tau man na o tua ian tau ea onga wa me nā le i tātou ta whaanonga tu isi matua wa ave o lele wa fai a irunga le Facebook ia me fo lele wa le lava vava ai te maisi so o te atasi le vai aso tu anga nei ta moiti ata fa ai atu lunga o penga ta fai langi so le fa mai wata le la vava ai ta moiti wa yo el mena ia fa malo fa pe ola unga luenga na nai fai ia pe ia na fai atu te lo taimo tatu program le atal taio o le fa atu mo le ulo le ko pai por ko ko le sa ia na lua ia la ia le aso atoa ia e tu e foi le ai nei ta moiti te lo wa fa fonga mai le tinu ia le aso popole ya al mena le fole le la va lo e atu ia me se atu nga ata usanga fo lima ono tamana fi weta fiofi ia pole ale le te pena ino le fale le aso mo le as e ngasu ai tamana ia so uma ai me se ole utu wa ia al mena ma lo on sai fa ma lo on sai ia te tori o tonu ai nga nei taimi ia male ma futa ai mana fa na wa onga ia i nei fu taimi ia fa ma lo fo ia nei te kuka manuia la fo ia tarsi o manongi lau kuka le nei aso ma le nei tai au ia i nai matua nea e tapena fu ile tu las fu ma lua la tu tau maftanga me le mo le atu fa malo le ngata le vainga o nei fa nau ia fa pe foi ia le kuka ina o tau maftanga tai au a ulia fiafi mo nai matua tausi ia tapena ina foi o fale ma mauta malawa ia o lau ngā luenga na nai fai me le ia ele fai ngofie siri atu lau tinga ina no tangata lai fai ngā luenga mo le atu fa malo le tato program fa fia nga se filo ia le peselalia e o lo fa tu le tato program mo o to uma ia e tonu ai nga nei taimi lo na fa manai matua e o le o to sfulu minute ona tale o le tu lai sfulu malua Pacific Love o pito tasi le masina o te le lo pole alma fu anga o pito tasi le masina ia si tato fa longo i upole pese e o lo fa tu le tato program mo ila tau o lo fe ngai ma fa nau le nei yaso ia e le ngata i le kuka, ia o le vainga o nei tamaiti, ia e maa lo lava, ia le ono sai foi, ia e le whaingo fia foi nei whanau. Talo whātu ia whinga o i sila, whaftai tele lava le mawhita mai, ia taimane pusa, whaftai tele lava taimane, ia manuia foi fuafuanga o le nei tai au. O le pese nei o lo whātu ai mo le au kuka, po le au no whafale, ia po le au tapena fale. Ia e te lue a mata pena ane i pulunga lau le la atars furua. Ia o fale tonu na tatu pese lea ia ona sa i mai tatu le kuka ia se i mato tatu pese na ona le fale tonu mai tatu pese lea ia ai se su mane vela su ia tu pese lea ia pese nei fa o tu ele no fa anga mo le kuka lo fa fo me le tem ia o tu te feita le kuka no pa wa pese o fale tonu mai ia le to lo fa tu mo to le pese lea ia ai ta pena fa le a fa i ona o sa salu mai ama la lue anga o le lau ai ia fa au lau o lau el pese le mai ari te paka Tanga
se sila sila I mai whanua ole nei ola mau masaya ia mali e lo finanga lo finanga lo no mai ta ele wale lava wata uti osia usama eteo o aia webaba ole ola ngale nei wasili ona faringata ole loto tele ore petu tai taiala ya file mu pe ole lupe ole foanga aya ta mai pe ole mata Le ua tapina mai tātou talafou le whauponga mulimuli e tamaita ia ana whaasolo le la tārs furulua ia ia manuia lava ia le tapina ina o tau mawhitanga fo i o le auli e meisi fo i la tau le la malo lo me ngā luenga le tūlai sifuru malirua ia ua fo i nei tau mawhitanga i nei wha malo stino ia le taringa sua o na toi amatai fo i lea o ngā luenga i le tūlai tasi ia au nei mātua lo mafuta mai ia i tonu a inga le taimi ia manuia lava taringa sua mtau mawhitanga o le auli ia mwha fonga i pere tau tua a le sifonga lau mua i Wellington Sorry, oh my, if I want to feel no, feel it out, alanga, when I only amu my tangata. Usaune yole lolo, talofa utafa yoso, aonoa, uana ole tautoto. Uale ayuse me ay mafai, ualolo to lava ole vai. Falomo usita ilo amafai Usaune yole lolo Talofa utafai oso Aonoa Uana ole tautoto Uale ayuse me ay mafai Ualolo to lava ole vai Falomo usita ilo amafai Fiu noa Fiu ita ualanga Sorry, oh my, if I want to feel no, feel it out, alanga, when I only amu my tangata. Talofa lava o se isi le whapoponga o talafou mai le si ufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le awauli. O le asonga fua le mai aso nei, na a awa isi li ilusia o Ivan Polentsev i le mamau e 2.3 kilomita mai muli whanua i sale lolonga i le taimi ono i tūla ma le 5 minute. O lana a au mamau mua mo le ultra marathon na ia filifili e a awi a Polima Strait ina ua misi le wanoa e a awai i Cook Strait i New Zealand. I le asonga fua i le wha le tonu o le tau na wha taunu i nai le wha moe o Ivan mana mai a ele i o le awauli. O le arisitala le mamau ma le malosi o le awa Ivan i wha maunga a le International Marathon Swim Hall of Fame e alo i ai na ia wha awhitai au nanga a le Samoa Swim mo le fesoso ani lo na wha moe. O Ivan le tangata lo na tolu se fulu ua a au mai le moto upoluanga i savai. O lana taimina au sia e ono i tula ma le 5 minute. Mai tūlanga whai le whaatūlanganga o le sawa a au o lo o umie Philip Ryan o New Zealand le matati mo le tūpawa lii na a awai i le 5 i tūla ma le 3 minute i le 2.50.
o Abby Walsh mai Hamiltone o lo o umia ina le matati a mo le itu pao tamaitai na a au i le ono i tula ma le 30 minute. O le tangata pito i la ititi na a au mai upolu i savai o Noulani Day mai Tonga i le lua fesfuluvalu a o se fulufao na tausanga i lana taimi e valu i tula ma le 10 minute. O ia ki Paul Dirac mai New Zealand ono sfuluono tausanga le matua le tangata pito i matua na a au i le vao motu te tele lua. O mailata i o sia sifo mai a opo i savai na a au i le vao motu e lua i le afe iwa se lau valuvalu i le mamao e se fuluiwa kilomita totonu o le 5 i tula pei ona faa mawina. E lata mai neina faa mawina i le isi tangata Samoa si TV so oa e malelangi e lona lua le sawa o le a au i le faa tulanganga i le lua afe se fulufitu. Na whaamalosia o nauna ia e le whaamasino sili Peter Bosha, le minista langolango mo le soifua malolo ina ia Casey Costello, ina ia whaia sana whaatoi senga i le leitio New Zealand, ma le polo official soifua malolo ina le malo Janet Hawke, i le University o Otago, maulo na taulima ino talosanga i lalo le tula fono o whaamaunga le Official Information Act, i lana whaiunga na taua i e Bosha, o ngai o inga Costello i lona tau fia o whaamatalanga, e le talawhea ngai, ma e le tusai ma le tula fono. Sa matua su esu ina Costello i le amatanga o le tausanga nei, ina ua whaailoa i le leitio New Zealand na whaamatalanga whaalawa i tele e winga i le tapaa ma le vei. Sa vete ina i mapepa aloa ia na ia lafo i le ofisa o le soifua malolo ina. O le whaiunga o te se mana whaiai i le leitio New Zealand se talosanga i le OIA e talosanga ina i pepa umana au ina atu u mia pe maua Costello e whaatatau i le pule ina o tapaa ma vape. Na te ina Costello le whaalawilo ina o pepa ma tau ai se fwai upu i lalo le tula fono le OIA e pui ai fautuanga whaalilo lilo e tu ina atu e minista ma ofisa. Na le mawhaifo e Costello na tu ina atu i le whaamasinonga whaamatalanga na ia mo o mia moa na su enga. Ua mawele le tio New Zealand se whaato e senga tusia mai a Costello e tu sai mali poti. Ua iai le popolenga i seulunga li i au kilani sisifo. O le ale mawhai ona lato e ngā whatia se whaatau ina o se fale, ina ua a fia le la fale whaatau i lo longa na mawhatia ai au kilani le aso malolo mo le a ai. Whaalia le urunga li i, e silia ma le tausanga o whaatali se tali atu a le pōlenga noo, ma o sola ua manatu, e le mawhai ona lato e ngā whatia se isi mō kesi. O Elama Ryan sa ngā lulue tu mau uma, sa la ua whaaputu ma whaasao la te o ngā tupe mo le tele o tausanga, ma nao o lava ina whaatau atu la filifili auro, ma mawaile se fulupa sene e tau fiai le whalei au kilani, e tasi te si ma le wha 5 miliona tā lalo na tau, na o le se fuluma sina tā lo na lano no foi le whale, ai a whaatia loa le a ai i lo longa i le tausanga taluai, i le aso malolo whaapitoa mo au kilani, i se pepa whaamatalanga na tau ai e le pulenga nua au kilani, o le tau o le whanua ma le whale, sa fuafua ilo na tau i le maketi, a o le iyo o ilo longa. O le tau o le whale pe o na iloina i le pulenga noo, e fua i le maketi, e tasi te sima le 3 miliona tā la. O le tasi te sima le 10 miliona tā la, sa whaatupe e le komisi mo inisiua ma mafui e le ngatailea, o le ato ese e le pulenga noo le 5% o le tau o le maketi o le whanua, e avea masao o tangata e ana le whale. Ina ia mawai e le ununga li i le sili atu ma le lua se lau ma le 5 afe tā la, mai le pulenga noo. I se whamatalanga Ryan, e whaapea na whaalia le pulenga noo au kilani, o le polo kalame fesosoani, e le o whaamoe e tutongi ai tupe ngau, a e na mawhatia i lo longa. O le whaamoe au tu o le polo kalame langolango, na mali lie whaatasia i male malo, o le fesosoani lea i tangata e o ese maitu langa o mawhatianga, na awhiai i a whaama lo longa. Whaalia le minista whaalawelave whaafua sei Mark Mitchell, e ui o le toi whaalele o whale o lo langolango ina le malo, ai sa taita ia lava whaalo toi whale le mata upu, mai le talawhea ngai moia o na whaia se whaamatalanga i mata upu, tau i pulenga noo. Na toi foi mai au kilani le whainga malanga le ea New Zealand mo melepone i le awhiawhia na nafi, o na oni tūlanga whaale tonu whaate konolosi i le waalele. Whaalia le ea New Zealand, o se mata upula i titi i le whainga malanga tasi lua 5, na mafua i le toi foi mai o le whainga malanga ma na saunga le mu uma le pasese. Na whaalea o ngā ina nisi o whainga malanga mai melepone i kalai estete le awhiawhia na nafi, o na onisi o le au whainga luenga na polokai au kilani.
Na lipotia le tio New Zealand ni whaamatala fau na liki mai tua e winga i le vaa o le ara tere leana paulia i ngā taifale o Wellingtone i le aso lua se fulu o Iuni. Ele i umio nalu ese mai le wafu i Picton le vaa o le ara tere, pe tusa o le toe se fulu 5 minute le se fulu le afiafi a e paulia. Ele ai se tasi o le pase se male auwa ato a fast fulu fitu na whaamanu alia ai. I pepa mai le Inter Islander na whaali ai, ina otu ua le vaale wafu, na sui e se tasi o le au whainga luenga le polo kalame, e otometi ai o na alu le vaa e au noa ma se tangata, e whaafoeina po o le autopilot. Na o omi e le tangata whainga luenga se wha mau malona le mautonu, na mafu ai o na vave sui le itu e anga ai ai le vaa. E le imawhai le au whainga luenga o na toi li liu ma whaafoe le vaa, na mafu ai o na paulia i Titoki Bay. O le pepa o whamatalanga na whaaso atu i le au whainga luenga, i le whaai unga o le vaiaso taluai, o lo o iai whamatalanga mo le saunga le mu, e whaamoe moe e tu ina atu i ai ta i ala ma whaalau i loa atili, le whaalelea o au nanga vaa, o lo o whaau au suenga i lea mata upu. Ua au sia tangata whainga luenga mō whale tui toto e le au wai i Iuni se mali lienga o tutongi tutusa e si tiaia la tautupe maua i le whase fulu pasene. O tangata whainga luenga e au fiai sa i ni tisi maisi na pālota e talia se o fō tutongi ina ua mai asolo te te e na whaia ia me ma Iuni. E tolu se lau tangata whainga luenga na o ese mai mga luenga ia Iuni ma talo sanga mō tutongi tutusa ma la taupa anga i le te whatuora. I se li poti mai le pisa a e whaapea, o le maula lalo tutongi na mafuai o na o ese tangata whainga luenga, ma ua atili ai o na whainga tale whainga luenga ina o tangata whainga luenga fōu. O lo wha moe si tia mai le vao le sifulufitu ma le whaasifulu pasene si i tanga o tutongi a tangata whainga luenga pe a mai a le silia ma le fitu maasina o feutana inga. Ua whaalawilo mai e le whaletupe whaaleo New Zealand le whaatuma wina o le pasene tului i le 5 pasene po le OCR i le mai ai o whonotanga e valu pei ona lipotia e le leitio New Zealand na toi ta ua ai le tele o whaamatalanga mua e winga i le tele ngese o le tuputupu o le tamau a inga o New Zealand. Whaaiti tia maketi mō ngā luenga ma whaasolo maa lia le pau i le tau o le soifuanga. I se whaamatalanga mai le komiti mō whainga whaavaya le MPC o lo whaamoe le komiti e toi fo'i i tutonu o le tasi le tolu pasene le whaatulanganga i le awhalona lua o le nei tausanga. O le neilo i longa, e le itu uina i ai whaamatalanga tau i le tamau a inga matupe, mana whaali ai le tū maupea o le OCR, i lona tūlanga o lo o iai nei, se iau o i le awhalona lua o le lua whelua 5. Sa whaia e Danny Cloud mai le University of Cambridge se 5 matua whaafolinga e mawhaiona tui ma whaapipi i tawhatafa o le tamatama i 5 ua whaingoa ina o le 5 matua lona tolu po o le third thumb. O suenga talu ai nei, na mawai le toa tele o tangata na whaonga ina lea meto tia fau, e tu sa maleiwa sifuluvalu pasene, po o le lata i leono se lau tangata na muli tai, ma whaata i tai le whaonga anga mo ngā luenga whaatino. O Claude, o le whaaululunga o le Plasticity Lab i le University Cambridge, e mawhai e le 5 matua o na whaalau te leina le ngā ioinga o le 5, ma whaupopo le malosi e whai ai ngā luenga. O suenga mau in ilinga na whaonga ai whaata o le MRI, na mau ai pe whapewheo na whaatusa tamatama i 5, i vaenga i 5 o le whai ai, e toa ono se lau tangata na whai i ai whaata i tainga o tamaiti ma tangata mātutua, i wasfulvalu pasene na mawhai o na whaonga aina, ma whaamali eina i lelelei o lea metotia fōu. E silia male se lau awheta la le tupe na maua, i le saili ngā tupe a lea o ngatolanga lua a Clyde Key i Wellingtone, ina ua la tau whatau ina atu ni pepa mo se sei, e ulufa le ai i le kone seti a le tamaitai pese ta ua i le lalolangi i a Taylor Swift, na ta ua i le taitai fono le komiti whaafoia lea onga Michelle Little, o le manatu na alia ai i le taimi o le fonotanga a le PTA, e lua pepa ulufale o lo ofaya i ai le sei, e au fia ai pepa malanga i lone tona mo le kone seti,
Matutongi le nofoanga e nofoa i mopo e fitu. Na matua i whaate ia le a onga i le vawe o le tau lio pepa e whaafe 5 selau i le tau e 2.5 tala i le pepa e tasi. Whaalia e leto e le vao le fitu 10 ma le fitu 5 afe tala le tupe mama mo le a onga pe a mai a ona tutongi pasese ma isi tau whaopopo mo pepa uru whale lua. Pe a mai ale se i le aso mua au kuso o le tupe mama o le a whaalu i le toe whaale leia o le hola le a onga. I taalonga, o le aso tona i nei le afiafi, o le awhatau no ina i le taalonga lona lua i le vao le oropeleki ma le awa Engelani i Eden Park i Aukilani na manumalo le oropeleki le la taalonga mua se 10 le se 15 na whaiaita Niden i le whai ungo le vaiaso. O le aso wharai le taluai na whaiai se taamilo sanga ta Apollo mo le matariki o le nitau sanga a le kalapu ta Apollo a Shandon i Pitone na whaamania i nai tau mawhainga a le tamaita i 10 tau sanga i a toa iwa whaafia i le ipo le perestene mo le Best Stableford sa la ua mawai na whaatasi ma le li o Pat Higgins i ai e whaase 10 tutusa o le tamaita i a toa iwa whaafia o se sui o le a onga ta Apollo Samoa i Wellingtone o toa iwa ma Higgins o le a whai masui o le kalapu a Shandon i le taamilo sanga ta Apollo o le Halberg District 5 Day i le tau sanga fou. Tala fou ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Le nganga fia te whatalofa tuai lo tātou tinu e le isi le nei whaopoponga o tana whau mai Samoa o sima iel whafonga. Ua whaamauti no mai ele fionga le minista o tau formalo loina va lasi lua pitu whanua tā fitu sele. Ua mautu le lato ngā lulue whaantasei manutanga luenga o leo e le ngalua tu mawe leo le forma o le a au maia e whaieta o tonga whaapitua e sa ili ai mafua ango maliu pe a mana o mia, ini mata opu mai le whaam sinonga. Pe on sile fia o le fo mai mai fiti e iai lea to mai, sa mawhai no fo mai lo na teimi ngā lue ai mo sa moe ni mana onga whape nei, a e se ilonga lava e maua lo na teimi a avanoa, mai o le mafua anga nai o mio na ta o oto nisi o tino maliu i le maota ngase ulu mato tua, e ta antali ele teimi a avanoa mai iai. Peita e o le feuta na inga wa whaia le vāo le minister mtanga ruenga leo, ma le fio ngā vā lasi. O le atu tongi mtanga ruenga leo le no whanga o le awha mautu wai le fo mai, ma lona au maia i Samoa. Peita e le o le telo le teimi na umia e lana visoa swani po le itu ai ngā to mai, o na e fua le telo tino maliu mai le tau sanga i le tau sanga, au teimi umai awa noai pe a le aise tino maliu e na umia se su e su enga, o le awha o ngā le whaiai ni awa onga mofo mai Samoa i le lava to mai. Na whaamanino le fionga te maita e minista le fionga mulipola ana rosa ane mōni o, nisi o vaenga tā ua le polo kete nei o le miliona tā la. O le tiute ma le mata whaioi ase whaipule, ma le komiti o fono whaavai uma i le atunu. O na whaamatu watu i tangata o le tu malo, Reporti matupe whaalua tā la uma o le polokete o le miliona tā la le tu malo. Pe a whai e siringia pe mana o mia foi, e so se tangata o le tu malo. E a fuorfina ngano le fionga le tamaita e minista e a mulipola, o no se tasi o matao puna tula i mai le tu sangante nei, i le fio anga o vaito o muli sa vai, na whaate e le fio anga se tasi o tamali, au te ngā vaia upa i lona fisilingia leo se kopi le tano le tupe na wha au ngā, mai i le miliona tā la mua. Nei ulawa ina o ane le mata opule nei i le wha amasinonga o whanua maswafa, ma whaatonu i nei se unga le wha amasinonga e toe wha e le tamai au te ngā vaia upa, i lona fio anga. Ia o lo o tā pāwha le mata ngā luenga, ia whaipule ia i whaapaiga tā. E o mai, a wā o le whaitotoa ia. O te fono fon whaavai. O te fono fon whaavai. Ia malama fo ila te fono. I vaenga ia ata mai ai ia tangata o le tu malo.
e no siringia telefone le tamali i au tanga vaya, pa wa ia maua se kopi mai le te misaya fina winai. Aina sau noa, e o mai le so, e nate le tauli mai na lava se kopi, mai tu mau fo i lona fina wina, i le fia maua leo sana kopi le whaonga aino se leni, o le polo kia timiri o na tala lona i tu malo. O le sole a whaati noi se solo ale kompani telefonia le Digicel le taulanga. E whaalawi loa ilo latu au sia leo leisi la asanga i lunga atu o visota inga tele vavave whaono po nei le ua whaingoi no le 5G. E CTI le au onanga mai le tūlanga sa iei mai le au ngā tupulanga wha po le 4G. Lea sa iei mo mua. Whai lor sui al kompani al Digicel le sa mo nei. Wa iei ni se whaingal taulanga le ua o la ai visota inga le 5G. Ma le wha moe moe ngolo iei le kompani. Ina ia whaaso polia lo tātua tenu ele ngata i upolu nei, manono a porima, ma ia tawatu i le mototele sa la whai. O se la asanga na whai loe le sui le Digicel le Samoa, ina i visoaswani el tūlanga sale au siele au unanga al company telefoni, nisi vai ngolea tenu, e le ima whai o na au sia. E le 11 te liu mai lea tenu le whai unga le maasinan te nei, le au siva po le au whawhia fia le pule ngō tangata tā whao mai mo mai lea tu nuu le turisi. Mai whaalinga o tū maanga nuu mai atu nuu le Pasifika i Hawaii. Ai o le ato e malanga to inisi o filifili e silia ma le toa se fulu i Saina. E tali e le wala au lia mai le ampaso le malo Saina i Samoa. I whawhia fia ngā le awhai e tutono le malo. O se tasila le nei o wala au lia o whaai loa le pule ngō tangata tā whao mai mo mai. E le ngata e whaalawi loa ati le tuai lava sa moa ia tunu o te tele. Ai o se awa no le leifo e whaalawi loa tuai ana o loa inga o sia lava ilo tātu o tunu. E whina wina ai ni awa no e maua moa na maketi. I tu ai ngā tunu o te tele whapene o langi. O lo iele whanau nango se tasi o alo le tunu na whana wane sa moa. Ai ua avea matangata nu o le maaloni usila. Ina ia una ia whaalawi loa motu pulanga o le atunu ina ia fia ta alonga folau. Ona e le to o tele niso tātu tangata e fia iai. Ai o se tasile neo ta alonga e whaingo fio na o ina i o tātu tangata. Ona o lo tātu atunu i le Pasifika, o lo iai le mau o sa mō tangata folau. O le talavou ia e roni le lua, o se tasile o ave fu o lo tātu atunu i ta alonga le Olimpeka. Le ua sawa tune e mo le te milona lua, e fantasi e manisio o le ausi si i walau togia e anga waa mo le Olimpeka le nei. Whapea foi ma se tasio alo fuso le atunu. Pea mai a ta alonga le Olimpeka lo yeil wha moe moenga e roni, e malanga mai i sa moe whaatau teia nia au onga, e wha masani ma whaatau sina i alum whanau la iti o le atunu. Ina ia fia i leitu ai ngā ta alonga. E pei foi o nei a mata o ina mai, e le whanto a valu o na tausanga. O tala ia mai sa mōmore nei a sotofi manuia tele lo tātou atunu, e ngā ruenga o le a whenga iai. Whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Silly
Whawhiwhianga, ia masiu whonga mali lo whepese le penino tia whau ina ulua 15 minute te enele tu lai se fulu mali lua. Ia le vaenga tātou tautua whau o pēr, ale siu whonga la mua. Ele ngata le ala leo le tasi ono te sima le tasi whamo. Ia whape fo le mai moanga i rungo pengata whailangi le Facebook, ia meisi o le tātou YouTube. Ia po le lata la fo le tu lai tasi le uli nei, ia ono taliu fo le o tātou whaasala launga i Samoa. Ia le tautua mai le sunga ta se salam sam mai le tula po le lata le tasi se ipa ia le tula tolu le fia na nei ia lo tau maftanga i lungo tatu penga tfailangi ia o nei lava ia Wellington mai tatu tautua i lungo le ala leo e fa mutaina pe fa mai ina le tula tasi le uli ia malo le tapuai fa malo fo le talo malo fo le ona sai inga luenga lo fenga iai ia me se fo ia alo fo itaringa sua ma tau maftanga mai fa malo stino le nei uli ona toe fa o ileo ngā luenga e manatu, o loo so longa manuia ia fuafanga o ngā luenga o tau maftanga, o lea lava lau matafa ioi nao o whai le taimini nei, ia pona fo ia te fa o pea ia o whai ngā malanga i lungo le awala, ia lau ave taavale, lau ave taxi, ia o upa, o loli, o basi, ia o vaenga ia lau meli, kiliva meli, couriers, ia ma lo lava le ona sai, ma lo le foile nei taimi, o le auli, ia whai sina ma lo fo le whai sin tau maftanga, ia awan top topea wa tawa ona yaini wa ele mo fo le malosi pe alesi tau maftanga ia e tau ona fai ia ona toi fa o ile o ngā luenga ia le ulus 5 minute te ainele tu las fulu male lua na o mai atoi foi male fa poponga muli o tātou telefou ia e pe ona tapene ina le tamaita ia ana fa solo e mai se tala mai Samoa le tautua le sunga ia ta se salam sam o lono winga o le taiao le tu lai valu toi fa fonga le ai le fa poponga o tātou telefou ma tala mai Samoa ia le taimi le la tātou mafuta tu pe musika o le uli ia wala fo le whaafonga mai le tātou atinu ia a o whaangasolo fo i tau maftanga o le nei uli ia e mesi la tau lo o whaao pea ngā luenga ele i malo lo mai la fo i talu mai ana le la o lo o ngā le lue pe le nei tei ia manatu o lo o maua e o tau fia au fo le nau tere iai ma tau tope ngā luenga ia wae le mua iso fia pea wha pea o nae e tau tope ala ngā luenga nae le umana whai ia wha pea o se oka fo le lai turi ia e tau ona wha amae ma ave lole oka na ia wai ianga luenga wha pe na ele ma lo se fululua o na le tau wha amae a oka ia company ia o na whatu ama lo ile ia awane wha anatinatia paulu tūlanga tau ona wha mua ia wha mua lo saonga le mui te ona unau fo ia wawena umalau oka na whai ia ae mawaini ni vaenga fo ile ai a fia ilo soifua ia ma soifua ma lolo ina ma vaenga wha pena ini wha lave tupu mai ai after yo leo to e leise a faina le fainga malanga le New Zealand le to foi mai Melbourne yo le to foi mai Auckland le fainga malanga le New Zealand mo Melbourne ya fa after yo le to foi manuia mai ya ono ni vaenga foi lele o teknolosi o le valele ya ele o le tutawa wa o le mele o mai taune ye mai tu le o mai taune ye to titi a wa esale mele o ye fainga malanga valele o le saua le tala ile aso tala fou ia ele ngata ile o lungo ala televise ia ta o mai o toi fo ile malanga leva lele o le fale tonu le au le tuta ua ia o le toi tau no mo le manuia ile no foanga la toi fo ia po pela le fainga malanga e New Zealand na malanga i Melbourne ia le toi fo mai ia mai faftai ile se o pase se o lo afaina ia lo saunga le mo o pase ia afa pe na sa malanga le ia on sa wa taua le fa taua le fulele ia le fa mo saunga le mu ia nai lo le nau ia tau nu fa nga malanga ia ele fa ngo fia foi mo nei tangata sa malanga to foi ho so luas for 1 minute te ene le tu la tas as fulua fa fia nga su filoi ale su fonga la mo Wellington
siva mai o o le fe o le fe o le fe o le fe e ulu malo o le fe o le fe o le fe le ta mi lo ane o le fe o le fe o le fe o le fe e ulu po o Talo fai le pezza ina le sa due ile musica ua tau fa tu sana lipi ina ua mai amai o le siva au le ua tau ile ua le mai pe ele sa la siva ua mal fo ile si na ave mo wai le lipi e wai ile fale o le fe o le fe o le fe o le fe le siva mai o le fe o le fe o le fe o le fe e ulu malo o le fe o le fe o le fe le ta mi lo ane o le fe o le fe o le fe o le fe e ulu po o Isa perlu walato abe ebibi uma ile tai mi atasi bangana uo o ile fale ai le mata patwa tama it's a matwa ina ilaba sai yani na o e male fale wan o le fe male ta avale o le fe o le fe o le fe o le fe la siba mai o le fe o le fe o le fe o le fe e ulu malo o le fe o le fe o le fe la ta mi lo ane o le fe o le fe o le fe o le fe e ulu po Siva mai o le fe o le fe o le fe o le fe e ulu malo o le fe o le fe o le fe la ta mi lo ane o le fe o le fe o le fe o le fe e ulu po o le fe o le fe o le fe o le fe la siva mai o le fe o le fe o le fe o le fe e ulu malo o le fe o le fe o le fe la ta mi lo ane o le fe o le fe o le fe o le fe e ulu po musika o malo longa matau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua. Yo e musika o le uli yo e sa o le ia le pese o le fe o le fe o le fe. Ia o le taimi ale nei o le uli tele fo ia le ia le o le fe fe to lofi se lo ilungo pala. Ia le winga ra le tala te ia tu ia to le fe. Ia la fo le atu ale fe pala na ia la tu sia ki atu po falta mafutanga le to wai na o le uli wale o te fulua. Ia te tala il fai to amatalia le o ia. Ia pe fa pe ona tu ia tu fai toa ia na fai to to maftanga ta lia le si fe na ia le to maftanga o ne uli ia ma le tele a fe le fe ai so le ai si tu pe se tu lo fa fo mai le tu ia ma le fe le te ia le i o nga luenga le fai mai wa ngalo la to maftanga o le uli ia ona fe la na ta ona e fo le ona e alofa ia ona wa ngalo lan tau maftanga na watu le fale ia ia lof pe ia wa onei oe ia tai ao ia si fel na leo to e lua se fulu ma le fitu minute ona talo leo le tu la e tasi si fonga la mua fa fianga musika o le uli
usika o malo longa matau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Avatu le sunga ya tupu muli au le mafuta mai le leita mi o le tatupu kalame ya mai se fo i triple fa mausili ma lova tai te te lava finga we sila ya ma le tatu watino ya lo halo ita mafutanga le taimi ma lo foi le uto e luas futoro minute ona talo lea o le tula e tasi ya ina minute le o to ma foi on talifo le tatu fa salongo Samoa tautua mai le sunga ya tasesa lem sam ya se ipa ila foi le tula tolu ile afia na nei ya le la auto mafuta ya fai foi sto tala ma le sunga ata sesa mai Samoa ya i tulang fo i waing fo i lo va ia Samoa ya me se fo i le tu mo fo le taimi usunga fono e kalesia ya fam tala fo il malo ta sesa fai sto tala ma dia ya mo tala ya ila fo i se pa ia le tula tolu e le afia na ya o le pese mo le au fuluipu pe o uma tau maftanga o le uli ya mana ya lo le tu o le mele le sink ya e te lue ama fuluipu tu lo fa fo mai le tenu ai ya fulu mata te wipu The rivers of
so malulu o mapaufaunga o lo uloto e whaata milo I ima o pe o se manu e tangi tamilo o se anganga I se melilo ai a o lo nata e la foia ipu ai pe moni o walofa Ia sa e fola fola Musu e whaalongo E tufa I a sola E tutupu o ulango na papei o se ua polonga Sai sai tia lo une yola Ta fia mawaina se sa o lotonga Na ona no foma mo o mo onga Fia va ai I o fofonga Wala valea mo au Paola yo utotonga Ai pe moni o walofa Ia sa e fola fola Musu e whaalongo E tufa I a sola Ai sawia oe le mana mea Se e tau mai po a whea ea Le alofa Wa fai fa valea Ai pe moni o walofa Ia sa e fola fola Musu e whaalongo E tufa I a sola Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofoko o le laumua. Fale tele, lau pata fetala
sa semua ya malfaltu asilia utai ina ua toe se full minute ya ona talo leo le tu la tasi ya manatu leo a tu sa ota tu fa salonga sa moa ya le tautua le sunga ta se salam sam ya ile nei taimol tatu proklame lungo tatu pinga tfailangi ya e matu mafuta pe mal tatu tunu leo to es full minute ona mai leo le tautua lungo le ala leo le tasi ona tesi mal tasi fa mo ya e mo ila tau ia mai ila tau fo ina mafuta mai le ya so atoa mai la mai tau nei la ya ilungo tato pinga tfailangi o le Facebook ma tato YouTube ya mole tule ngang fa tele lava ila tala no mai o la fa so mai ya la yo fina ngal fa ali ilungo tato comment ilungo tato Facebook ya mole tule ngang fa tele lava ya mai tato lava o mo pe o tolu fia ya fa fongo fo i mai mo ya la tau tuar ji fongo la mo ne ya so ya ma tote fa ma lu fo ya le la fa mai atu ma tu tua i lungo tatu pinga te whailangi mōre nei taimi ia ale ua ta pena maile usea ta se salem sem ia o alfa awino tatu tua se ipa ile tulai tolu i le a fia na nei ia ae whatu mātou pitanu nei porurua ia mano tatu watanu tatu tue whiro i tai au le tu la fitu le tai masani ia le la mātou mafuta pea le utu eiva minute ia ona mai a fo i leo le tatu tua i lungo le ala leo ia mai porirua nei Lima sfumatasi man Kevin i porirua. Ia fa so i fuatu mo nei taimi.